Krishnaya, Hari Om Lahari Lahari Krishnaya, Hari Hari Lahari Lahari Ye Devan, Hari Om Lahari Hari Vadenam. Paul writes as if we already been translated from the power of darkness and has been translated us into the kingdom of his dear son. பவுல் ஏற்கனவே இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாகப்பட்டு குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர் போல பேசுகிறார். ఓటవల్లే అంధకారం నుంచి విడుదల చేయబడి ఆ కుమార రాజ్యంలో వాసం చేస్తున్నట్టు అతడు రాస్తున్నాడు. Many people don't realize this. అనేకులు ఉణర్கிறதில்லை. అనేకులు తెలుసుకోవడం లేదు. They always think that devil is more powerful and we are not entered into his kingdom. அவர் எப்பொழுதுமே பிசாசு ரொம்ப சக்தி உள்ளவர் என்றும் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கவில்லை என்றும் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ పిశాచు చాలా బలం గలది, మనం దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేమని వాళ్ళు అనుకుంటారు. And we don't claim our promises. நம்முடைய వాగ్దానங்களை நாம் உரிமை கொண்டாடுவதும் இல்லை. మన వాగ్దానాలు మనం సరైన విధంగా దాన్ని దాంట్లో సంతోషపడడం లేదు. Suppose a man is a rich father. ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யமான தகப்பன் இருப்பார் என்றால், ఒక మనిషికి ఐశ్వర్యమైన తండ్రి ఉన్నట్టయితే, he has lot of money and houses and lands. அதிகமாக பணமும் நிலமும் வீடுகளும் இருக்கிறது என்றால், అతనికి అధికమైన ధనమును మరి ఇండ్లు ఉన్నట్టయితే, one day he dies writing a will. ஒரு நாள் ஒரு உயிர் எழுதி வைத்துவிட்டு செத்து விடுகிறார். ఒక రోజు అతడు చక్రంలో మాట్టుకొని చనిపోతాడు. Suppose he has got only one son. ఒరే ஒரு మగన్ இருக்கிறார் வைத்துக்கொள்வோம். అతనికి ఒకే ఒక కుమారుడు అనుకోండి. This man, இந்த మనిషి, ఈ మనిషి, he doesn't know the father's will. He doesn't want anything to be done, just sit at home. வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு தகப்பன் என்னெல்லாம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் வைத்துக்கொள்வோம். ఈ యొక్క కుమారుడు ఇంట్లో కూర్చొని తన తండ్రి ఏ ఉంచి ఉన్నాడో తెలియకుండా ఉంటాడు. He'll be singing a song and all these things like some of people, now Bobby, I am a failure, I have nothing, I have no faith. எனக்கு விசுவாசம் இல்லை, ஒன்றுமில்லாதவன் அப்படின்னு பாடிக்கொண்டிருப்பான். నాకు విశ్వాసం లేదు, నాకు ఏం లేదని ఆ విధంగా పాడుకుంటూ ఉంటాడు. But that is wrong. அது தவறு, அது தப்பு. Because you are a rich man in Christ. நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஐஸ்வர்யவானாக இருக்கிறபடியால், మీరు క్రీస్తులో ఐశ్వర్యవంతులైనందువల్ల you have to claim your rights. உங்களுடைய உரிமைகளை நீங்கள் உரிமை கொண்டாட வேண்டும். మీ యొక్క సొత్తును మీరు దాన్ని మీ యొక్క హక్కును మీరు దాంట్లో మీరు వాడుకోవాలి. So long as you don't claim your rights, உங்களுடைய உரிமைகளை உரிமை கொண்டாட வரைக்கும் మీ యొక్క హక్కులు మీరు దాన్ని గైకొన్నప్పుడు, the devil will come in the form of a man and try to say all the things belongs to him. பிசாசு ஒரு மனுஷ உருவத்துல வந்து எல்லாம் அவனுக்கு இல்லாத ஒன்றும் அவனுக்கு இல்லை என்று தான் சொல்ல வருவான். పిశాచు అతని దగ్గరికి వచ్చి మీకు ఏం లేదని చెప్తుంది. And we look at a number of people who follow him and they say, oh, he is very powerful. அவருக்கு பின்பற்றுகிற ஆட்களை பார்த்து இவர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் என்று சொல்கிறோம். అతను వెంబడించే వ్యక్తులను అంటారు ఇతడు చాలా గొప్పవాడని. Now if we don't tell the truth, நீங்கள் உண்மையை சொல்லாமல் இருப்பீர்கள் என்றால், మీరు నిజంగా నిజం చెప్పినట్టయితే, we will have a big crowd. ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டம் இருக்கும், మీకు పెద్ద గుంపు ఉంటుంది. But we tell the truth, சத்தியத்தை சொல்வீர்கள் என்றால், మీరు సత్యం చెప్పినట్టయితే, only a little group of people will come. ஒரு சின்ன கூட்டம் மக்கள் தான் வருவார்கள். ఒక చిన్న గుంపు ప్రజలు మీకు వస్తారు. Brother Ram says throughout the world it will be about 500 or 700, that's all. Brother சொல்ற முழு உலகத்திலேயுமே அது கிட்டத்தட்ட 500 அல்லது 700 பேர் தான் இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறார். బ్రదర్ చెప్పాడు పూర్తి లోకంలోనే గిట్ట సుమారు 500 మంది ఉంటారని చెప్పాడు. One in a city and two in a village like that. ஒரு நகரத்துல ஒருவரும் ஒரு கிராமத்துல ரெண்டு பேரும் அந்த விதமாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். ఒక నగరంలో ఒకరు ఊర్లో ఇద్దరు అని ఈ విధంగా అని చెప్పాడు. But why I am telling this is, ఏం சொல்கிறேன் என்றால், ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, the gospel of God is the power of God unto salvation. It is not will be, it is not will be, it is. ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற சந்தோஷமா இருக்குது. దేవుని యొక్క సువార్త రక్షణకు సంతోషకరంగా ఉన్నది. Suppose a very poor girl, ஒரு எளிய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணு, ఒక బీద కుటుంబం ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీ marries a rich lady, rich man. ஒரு பணக்காரனை விவாகம் செய்தால், ఒక ధనవంతుని పెళ్లి చేసుకున్నట్టయితే, she is not going to be rich. அவள் பணக்காரியாக ஆக போவதில்லை, ఆమె ధనవంతురాలుగా కావడానికి పోలేదు. The day she marries, she is rich. அவள் விவாகம் செய்கிற அன்றே அவள் பணக்காரி ஆகிவிட்டாள். ఆమె పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఆమె ధనవంతురాలైంది. I know a wedding in Germany. జర్మనీలో ஒரு கல்யாணத்துக்கு எனக்கு தெரியும். జర్మనీలో నాకు కళ్యాణం జరిగిందో తెలుసు. A poor lady was marrying a rich man. ஒரு in America. ஏழை பெண் ஒரு அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு பணக்கார மனுஷனை விவாகம் செய்தாள். ఒక బీద బాలిక ఒక ధనవంతుడైన అమెరికా ఆస్తుని పెళ్లి చేసుకున్నది. She was daily working for a daily wage. அவள் தினசரி கூலிக்காக ஒரு இடத்துல வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள். ఆమె ప్రతిరోజు కూలి పని చేసుకుంటూ ఉండే. So the marriage was arranged. அவ கல்யாணமானது ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது. ఆ పెళ్లి ఏర్పాటు చేయబడింది. But she told, till you marry I must come in my own dress, my own
the thing, and I'm not caring for what you're a rich man, but when I marry, I must marry according to my standard. அவள் சொன்னால் திருமணம் ஆகும் வரைக்கும் நான் என்னுடைய நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி உடை அணிந்து என்னுடைய பணத்தாலே நான் எல்லாவற்றையும் செய்து என்னுடைய நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி வருவேன் அப்படின்னு சொன்னாள். పెళ్లి కార్యం జరిగే వరకు నాకు తగిన విధంగా నేను ఉంటాను, నా యొక్క మొదటి పనిలో ఉంటానని ఆమె చెప్పింది. It was agreed. அது சரி என்று ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது. సరే అని ఒప్పుకొనబడ్డది. On the day of the wedding, వివాహం செய்த అன்று పెళ్లి చేసిన దినమున aeroplane came. విమానం வந்தது. విమానం వచ్చింది. Carrying some rich people. అనేక పణకారులను కూட்டிకొண்டு అనేకలను ధనవంతులను తీసుకొని. And the service was conducted. వివాహ ఆరాధన நடந்தது. పెళ్లి యొక్క ఆరాధన జరిగింది. It came in a normal way. If she came in a car. அவள் ஒரு கார்ல சாதாரண ஆளை போல வந்தாள். ఆమె కారులో సాధారణ వ్యక్తిగా వచ్చింది. And the marriage is over. விவாகம் முடிந்து விட்டது. పెళ్లి ముగిసింది. Immediately. உடனடியாக వెంటనే her dress was changed. அவளுடைய உடை மாற்றப்பட்டது. ఆమె యొక్క బట్టలు మార్చబడ్డాయి. And she got into the plane. அவள் விமானத்தில் ஏறினாள். ఆమె విమానంలో ఎక్కింది. Went straight to her husband's place. நேரடியாக தன் புருஷனுடைய வீட்டுக்கு போனாள். సూటిగా తన యొక్క భర్త ఇంటికి వెళ్ళింది. She had no servants to help her before. முன்பு அவளுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு வேலையாட்கள் கிடையாது. ముందు పనిచేసినట్టు సేవకులు లేరు. But now all servants, everything. இப்பொழுது அவளுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். అన్ని విషయంలో దాసులు ఉన్నారు. So when you accept Jesus, இயேசுவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, యేసుని మీరు ఒప్పుకున్నప్పుడు, I don't say when you become a Christian. நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகும்போது நான் சொல்லவில்லை. మీరు క్రైస్తవులు అయినా అవుతారని నేను చెప్పలేదు. Anybody can accept Jesus. யாரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ఎవరైనా యేసుని ఒప్పుకోవచ్చు. But they cannot become a Christian. அவர்களோ கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் ஆக முடியாது. எல்லாரும் ஆக முடியாது. వాళ్ళు క్రైస్తవులు గారు అందరు కాలేరు. Everybody thinks that immediately must become a Christian, but that is not possible. எல்லாரும் நினைக்கிறார்கள் உடனடியாக நீங்கள் கிறிஸ்தவர் ஆக வேண்டும் என்று. அது கூடிய காரியம் அல்ல. అందరూ అంటారు మీరు వెంటనే క్రైస్తవులు గారు, అది సరైన కార్యం కాదు. But everybody can accept Jesus. எல்லாரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். అందరూ యేసుని ఒప్పుకోవాలి. He is the remedy for your karma. அவரே உங்களுடைய கர்மத்துக்கெல்லாம் அவர் பரிகாரம். ఆయనే మీ యొక్క కర్మలను పరిహరించేవాడు. One day I was without any peace. ஒரு நாள் எனக்கு சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தேன். ఒక రోజు నేను సమాధానం లేకుండా ఉంటే. My age is about 27. என்னுடைய வயது அப்போது 27 வயது கிட்ட இருக்கும். నా యొక్క వయసు 27 సంవత్సరాలు. I had no peace. எனக்கு சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தது. సమాధానం లేకుండా ఉంటే. I was having a good job. நல்ல ஒரு வேலை இருந்தது. నాకు మంచి ఉద్యోగం ఉండే. I just accept Jesus. இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். నేను యేసుని ఒప్పుకున్నాను. My immediately a big flood of peace came. உடனடியாக பெரிய சமாதானம் வந்தது எனக்கு. వెంటనే నాకు గొప్ప సమాధానం వచ్చింది. That time I became rich. அந்த சமயத்துல நான் ஐஸ்வர்யவானானே. ఆ సమయంలో నేను ధనవంతునైనా. My prayers were answered. என்னுடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் கேட்கப்பட்டது. నా యొక్క ప్రార్థనలు వినబడ్డాయి. When I started progressing baptism in the filling of the Holy Ghost like this. ஞானஸ்நானம் அர்த்தத்தாவின் நிறைவு என்பதை அந்த வழியில போக ஆரம்பிச்சேன். ఆ సమయం నుంచి నేను బాప్తిసం ఇవ్వడము, పరిశుద్ధ ఇవ్వడము ప్రారంభించాను. அதன் பின்பு దాని తర్వాత I was filled. Then on moon landing day. நாளிலே మనుషుడు చంద్రమానపై కాలు పెట్టిన దినమున Still I became very rich. Only I am becoming rich now. ஐஸ்வர்யம் ஆயிக்கொண்டே இருந்தேன். எப்பொழுதும் ஐஸ்வர்யம் ఐశ్వర్యవంతుని అయితేనే ఉన్నాను. ஒரு நாள் ஐஸ்வர்யம் இல்ல, ஒரு நாள் மாத்திரம் இல்ல, ఒక రోజు మాత్రం కాదు. ஐஸ்வர்யம் வந்து when a man becomes a rich man, he doesn't stay rich. He goes on increasing his riches. ஒரு மனுஷன் ஐஸ்வர்யம் ஆகும் பொழுது ஐஸ்வர்யனாக இருந்து கொடுக்க மாட்டான். அவனுடைய ஐஸ்வர்யத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே இருப்பான். ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు అట్లనే ఉండడు, కానీ ఇంకా ఐశ్వర్యవంతుడుగా అయితేనే ఉంటాడు. But we are tapping his power day by day and becoming richer and richer from the gold mine of God. தேவனுடைய தங்க சுரங்கத்திலிருந்து நான் தினமும் அந்த வேண்டியதை எடுத்துக்கொண்டு మనం ఐశ్వర్యం ఆగికొండే இருக்கிறோம். దేవుని యొక్క బంగారం నుంచి మనం తీసుకుంటూ మనం ఇంకా ఐశ్వర్యవంతులం అయితేనే ఉంటాం. As we are going like that into that mine, we started one day I struck at diamonds. அந்த சுரங்கத்தில் எவ்வாறு போகும்பொழுது ஒரு காலத்தில் நான் வைரத்தை அடைந்தேன். That was moon landing day. అటువంటి దాంట్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక రోజు వజ్రం పొందుకున్నాను. Not only the gold, then we struck at diamonds and rubies. தங்கம் மாத்திரமல்ல, వైరமும் రత్నங்களும். తంగం బంగారం మాత్రం కాకుండా వజ్రం వైడూర్యం అన్ని. And the great diamond was the Lord God message. தேவனாய் தரிசனம் செய்துதான் The key of the house of David. தாவீதின் வீட்டாரின் திறவுகோல் என்ற அந்த பெரிய వైరం. ప్రభువైన దేవుని యొక్క సందేశమే ఆ యొక్క దావీదు యొక్క తాళం అనేటువంటి సందేశం. It is God showing you our position. அதுதான் தேவனுடைய స్థానాన్ని ఉణుతురు. நீ யார் என்று ఉణుతుது. ఆ దేవుడే నీ యొక్క స్థానం నీ ఎవరో అని తెలుపుతున్నాడు. We are not taking a place without God revealing the thing to us. தேவன் ஒரு காரியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தாமல் நாம் அந்த స్థాனத்தை எடுத்துக்கொள்வது கிடையாது. దేవుడు మనకు కార్యం బయలుపరచుకుంటూ మనకు ఆ యొక్క స్థానం మనం తీసుకోలేము. Everybody can say that they are the messengers. எல்லாரும் சொல்லலாம் அவர்கள் தான் தூதர்கள் என்று. అందరూ చెప్తున్నారు మేము దూతలమని. But now man tries to spoil it by his own revelation. இப்பொழுது மனுஷன் தன்னுடைய சொந்த
சொந்த வெளிப்படுத்தினாலே அதெல்லாம் கெடுத்து போட பார்க்கிறான். ఇప్పుడు మనుషుడు తన యొక్క సొంత ప్రత్యక్షతను చెడగొట్టుకుంటున్నాడు. So the bride age is coming to nearly come to a close. மனையாட்டி யுகமானது கிட்டத்தட்ட ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. ఈ యొక్క పెళ్లి కుమార్తె యుగం అనేది సుమారు ముగించబోతున్నది. And the Lord has given the message of the moon landing day for this for many years. మూన్ ల్యాండింగ్ నాడు செய்தி இந்த வருஷங்களுக்காக தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். ఈ యొక్క మనుషుడు జన్మనటువంటి దినమున ఈ యొక్క సందేశం 7 church age finished. 7 సభ్యుని కాలం முடிந்து விட்டது. 7 సంఘ కాలం ముగించబడ్డది. God came down controlling the Holy Ghost. தேவன் பரிசுத்தாவியானவரை கட்டுப்படுத்தி இறங்கி வந்தார். దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను కట్టుపరుచుకొని దిగి వచ్చినాడు. And then அதன் பின்பு దాని తర్వాత He gave the message for glorification. மகிமைப்படுதலுக்கு வேண்டிய செய்தியை அவர் கொடுத்தார். మయపరచడం కావాల్సిన సందేశం ఇచ్చాడు. Now that period also finished. அந்த யுகம் இப்பொழுது முடிவடைந்து விட்டது. ఆ యొక్క యుగం కూడా ముగించబడ్డది. No more message necessary now for glorification. The glorification message is enough. மகிமைப்படுதலுக்காக கொடுக்கப்பட்ட செய்தி இதுவரை கொடுக்கப்பட்ட செய்திகளே போதும். మయపరచడంలో ఉన్నటువంటి సందేశం చాలు. Now the thing is to believe what we learned from God. தேவனிடத்தில் படித்த காரியங்களை முற்றிலுமாக விசுவாசிப்பது நாம் செய்ய வேண்டியது. దేవుని నుంచి పొందిన కార్యం మనం సంపూర్ణంగా విశ్వసించాలి. Some people ask me in Madras. சென்னையிலே சிலர் கேட்டார்கள். మద్రాసులో కొందరు అడిగారు, Brother, they are going on increasing their wealth and everything and building houses, very but they believe the message. இன்னும் ஐஸ்வர்யங்கள் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், செய்தியை விசுவாசிக்கிறார்கள். సందేశం నమ్మి ఇంకా ఐశ్వర్యవంతులుగా ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉన్నారు. I said they believe the message okay and they will sit here believing the message forever. இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள், செய்தியை விசுவாசித்துக் கொண்டு இங்கே நித்தியகாலமா உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். సందేశం వింటారు, ఇక్కడనే కూర్చోండి ఎల్ల కాలం ఇక్కడనే ఉంటారని చెప్పాను. If you believe the message, செய்தியை விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் సందేశం నమ్మినట్టయితే you must act on the message. செய்தியின் மேல் நீங்கள் கிரியை நடப்பிக்க வேண்டும். ఆ సందేశంపై మీకు క్రియ జరిగించాలి. When I had the pain in the hand, கையில அந்த வேதனை இருந்த பொழுது, నాకు చేయిలో నొప్పి ఉన్నప్పుడు I was about to go to America. My pain was not gone. என்னுடைய அந்த வலி கையில வலி போகாத பொழுது அமெரிக்காவுக்கு போகிறதுக்காக நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். నా చేయిలో నొప్పి పోనందువల్ల నేను అమెరికాకు వెళ్ళడానికి యోచించాను. But now, ఇప్పుడు 3/4 of the pain is gone. முக்கால்வாசி வேதனை போய்விட்டது. మూడో వంతు ఒక బాధ పోయింది. So that means the brake has been taken away from the leg. அப்படின்னா அந்த காலில் இருந்து அந்த நிறுத்தும் சக்தியானது எடுத்து போடப்பட்டது. కాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తిని తీసివేయబడింది. So in Colossians, what does it say? In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. குமாரனாகிய அவர்கள் அவருடைய இரத்தத்தினாலே You must read from the 12th. 12ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்க வேண்டும். 12వ వచనం చదవండి. Thanks unto the Father, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who has delivered us from the power of darkness, and has translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Now see, பாருங்கள், చూడండి. first we have forgiveness of sins. முதலாவது பாவ மன்னிப்பு இருக்கிறது நமக்கு. మొట్టమొదట పాప మన్నింపు ఉన్నది మనకు. There was no redemption. மீட்பு இல்லாமல் இருந்தது. విమోచన లేకుంటుండే. Now we have redemption and forgiveness of sins in one person. இப்பொழுது ஒரே ஆளே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. அதுவும் பாவ மன்னிப்பு மீட்பும். பாவ மன்னிப்பாகிய ఇప్పుడు మనకు పాప மன்னிப்பு மீட்பும். In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. அவருக்குள்ளே பாவ மன்னிப்பும் மீட்பும் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. அநேருக்கு firstborn வேற இது வேறம்பாங்க. முதற் பேரன் வேற இது வேறன்னு சொல்லுவாங்க. దేశకుమారుడు వేరే ఈయన వేరే అని చెప్తారు. And he has got redemption. அவருக்கு மீட்பு இருக்கிறது. విమోచన ఉన్నది. In the kingdom of His dear Son. Translated us into the kingdom of His dear Son. நம்முடைய சொந்த குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் நம்மை மாற்றி இருக்கிறார். తన యొక్క సొంత కుమారుని యొక్క రాజ్యంలోకి మనం మార్చి ఉన్నాడు. Who is the image of the invisible God. அவரே காணப்படாத தேவனுடைய உருவமா இருக்கிறார். ఆయన అదృశ్య దేవుని యొక్క స్వరూపి అయినాడు. The firstborn of every creature. எல்லா சிருஷ்டிக்கும் ஆதிமானவர். సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు. So we think firstborn means everything was created by Him. முதல் பேரனால எல்லாரும் அவராலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். దేశకుమారుడు సమస్తమైన సృష్టింపబడదు అనుకోవటం Now see, when Christ Jesus క్రీస్తు యేసు want to take away our sins. நம்முடைய பாவங்களை எடுத்து போட விரும்பினார். మనకు పాపాలు తీసివేయాలనుకున్నాడు. All what came through His mouth was truth. அவருடைய வாயின் வழியாக வந்தது எல்லாம் சத்தியம். ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన సత్యము. God, unseen God, was speaking through Him. காணப்படாத தேவன் ஒரு மூலமாக பேசினார். కనిపించిన దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు. And He wanted to redeem the people. அவர் ஜனங்களை மீட்க விரும்பினார். ఆయన జనులను విమోచించ ఇష్టపడ్డాడు. And He cannot die. அவர் மரிக்க முடியாது. ఆయన But మరణించలేడు. He had power to give His life and take it back. நம்முடைய ஜீவனை கொடுத்து எடுப்பதற்கு அவருக்கு சக்தி இருந்தது. తన యొక్క జీవం ఇవ్వడానికి తీసుకోవడానికి శక్తి కలిగి ఉన్నాడు. And
and he can't get down to the level of the seeing and believing. கண்டு விசுவாசிக்கிற ஸ்தானத்துக்கு அவர் தம்மை கீழே வர வைக்க முடியாது. చూచి నమ్మేట స్థానానికి అతను రాలేడు. Man has fallen and gone down into the seeing and believing level. மனுஷன் வீழ்ச்சி அடைந்து கண்டு விசுவாசிக்கிற அளவுக்கு போய்விட்டான். మనుషుడు చూసి నమ్మే స్థాయికి పడిపోయి ఉన్నాడు. So the Savior has to come down and save us. அவர் ரட்சகர் கீழே இறங்கி வந்து நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும். రక్షకుడు కింది దిగొచ్చి మనం రక్షించాలి. So what did he do? அவர் என்ன செய்தார்? ఆయన ఏం చేశాడు? By his power he created a body. அவருடைய சக்தியின் வழியாக ஒரு சரீரத்தை உண்டாக்கினார். ఆయన శక్తితో శరీరం తయారు చేశాడు. Takes another form. இன்னொரு உருவம் எடுக்கிறார். ఇంకొక రూపం తీసుకున్నాడు. That is, அது என்னவென்றால் ఏంటంటే the same power of unseen God அதே காணப்படாத தேவனுடைய அந்த வல்லமை అదే కనిపించిన దేవుని యొక్క శక్తి is poured into the life into the body of Jesus. இயேசுவினுடைய சரீரத்தில் ஊற்றப்படுகிறது. యేసు యొక్క శరీరంలో పోయబడ్డది. And this was called Son of God. இது தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டது. ఈ దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడ్డది. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే it has to die. அது மரிக்க வேண்டும். అది మరణించాలి. It comes to take away the sin as a lamb. அது ஒரு ஆடாக வந்து நம்முடைய அந்த பாவத்தை எடுக்க வருகிறார். అది గొర్రెపిల్ల పాపం తీసుకోవడానికి వస్తుంది. Both are not the same body. ரெண்டும் ஒரே சரீரம் அல்ல. రెండు ఒకే శరీరం కాదు. But it contains the same life. அதே ஜீவனை உடையதா இருக்கிறது. అదే జీవం కలిగి ఉన్నది. But how was he created? அவர் எவ்வாறு சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்? ఏ విధంగా సృష్టింపబడింది? உன்னதமான பலன் உண்மை நிழலிடும். உன்னதமானுடைய பலன் உண்மையில் நிழலிடும். సర్వోన్నతుని యొక్క శక్తి నీ మీద What is a child? ఉందని. ஒரு குழந்தை என்ன? ఆ కులంలో శిశువు ఏంటిది? Is the strength of the father. தகப்பனுடைய பலன். తండ్రి యొక్క శక్తి అది. அதாவது they don't say sexual intercourse and all. அது இனக்கவர்ச்சியின் செயற்கை எல்லாம் சொல்ல மாட்டார்கள். అది శరీర సంబంధంగా చెప్పలేరు. When the first child comes, முதல் பிள்ளை வரும்பொழுது మొదటి పిల్ల what వచ్చినప్పుడు does Jacob say? யாக்கோபு என்ன சொன்னான்? యాకోబు ఏం చెప్పాడు? ரூபன் my firstborn. முதல் பேரானவன் జ్యేష్ఠ కుమారుడు. அது ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, is the strength of my youth. It's the beginning of my strength. It's Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength. beginning of my strength. என்ற பலத்தின் ஆரம்பம். பலத்தின் ஆரம்பம். నా యొక్క బలం యొక్క ప్రారంభం అని. அது வரைக்கும் அவன் பலத்தில் இல்லையோ? இப்ப ஆரம்பிக்கும். బలం లేదా? Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే a child is the strength of the father. ஒரு பிள்ளை தகப்பனுடைய பலம். Genesis 49:3. ரூபனே, நீ என் சிரேஷ்ட புத்திரன், நீ என் சத்துவமும் என் முதற் பிறந்தமானவன், நீ மேன்மேல் பிரதானமும் வல்லமையும். சரியா போட beginning of my strength என்ற பலத்தின் முதல் ஆரம்பம். பலத்தின் ஆரம்பம் அது பலம் యొక్క ప్రారంభం. முன் மூலமா என் பலம் அதிகரிச்சுட்டே போகும். முன் மூலமா என் பலம் அதிகரிக்கும். నీ మూలంగా నా యొక్క బలం అధికమవుతుంది. So ஆகவே అందువల్ల when the first child comes, முதல் குழந்தை வரும்பொழுது, మొదటి శిశువు వచ్చినప్పుడు the strength of God comes. దేవుని బలం வருகிறது. దేవుని యొక్క బలం వస్తుంది. So when Jesus was born, యేసు பிறந்த பொழுது, యేసు పుట్టినప్పుడు Mary was there. மரியாள் அங்கே இருந்தாள். மரியா అక్కడ ఉన్నది. She was a virgin. அவள் ஒரு கன்னிகை. ఆమె ఒక కన్నిక. இப்ப என்னமோ சொல்றாங்க இயேசு கிறிஸ்து காஷ்மீருக்கு வந்தாரு அந்த எல்லாம் குப்பை. Because they want to prove that Jesus was born to a man. இயேசு ஒரு மனுஷனுக்கும் ஒரு ஸ்திரீக்கும் பிறந்தவர் என்று நிரூபிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து காஷ்மீருக்கு வந்தார் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். యేసు ఒక మనిషికి పుట్టినందువల్ల వాళ్ళు కాశ్మీర్కి వచ్చిండు, అక్కడ వచ్చిండు, ఇక్కడ వచ్చిండు చెప్తున్నారు. Jesus was born. So ஆகவே అందువల్ల when Jesus was born, இயேசு பிறந்த பொழுது, యేసు పుట్టినప్పుడు எப்படி பிறந்தார்? எப்படி பிறந்தார்? ఏ విధంగా జన్మించాడు? First of all, முதலாவதாக Mary's child according to the promise told in the Bible. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸ்திரீனுடைய வித்து. ஸ்திரீனுடைய வித்து. వేదంలో చెప్పబడ్డట్టు స్త్రీ యొక్క విత్తు have no life. ஸ்திரீனுடைய வித்துல ஜீவன் இல்லை. స్త్రీ యొక్క విత్తులో జీవం ఉండదు. But this child born to woman, இந்த ஸ்திரீக்கு பிறந்த ஒரு இந்த பிள்ளை, ఈ యొక్క స్త్రీకి పుట్టినటువంటి యొక్క శిశువు, who is he? அது யார்? ఎవరు? Christ Jesus. క్రీస్తు యేసు created this body. இந்த శరీరத்தை உண்டாக்கி, ఈ శరీరాన్ని సృష్టించి சும்மா மந்திரத்துல உண்டாக்கிட்டாரா? மந்திரத்துல உண்டாக்கிட்டாரா? మంత్రాలను తయారు చేశాడా? He had to save the people. It must be a human being. அவர் ஜனங்களை ரட்சிக்க வேண்டுமல்ல, ஒரு மனுஷனாக ஆக வேண்டும். ఆయన జనులను రక్షించాలి, మనిషే కావాలి. So he comes near. ஒரு అరుగామిల్ வந்து ఆయన దగ్గరికి వచ్చి அந்த பலன் நிழலிடுது. That means he was very near that lady. அவர் அந்த ஸ்திரீக்கு அதிக அருகாமையில் அந்த பலன் நிழலிடுகிறது. ఆ యొక్క స్త్రీకి అతడు చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు. And that was called Son of God. அதான் தேவகுமாரன் என்று அழைக்கப்பட்டார். అదే దేవకుమారుని పిలవబడ్డాడు. அந்த பிள்ளைக்கு பேர் என்ன? இந்த பிள்ளைக்கு பேர் என்ன? శిశువుకి పేరేంటి? Christ son. கிறிஸ்துவனுடைய குமாரன். Son of God. அதான் தேவகுமாரன். అదే దేవకుమారుడు. அப்ப யாருக்கு பிறந்தது? யாருக்கு பிறந்தது? ఎవరికి జన్మించాడు? He created him by his power. நம்முடைய வல்லமையினாலே அவரை சிருஷ்டித்தார். తన యొక్క బలంతో ఆయన సృష్టించాడు. Therefore he proves he is the creator. அதன் மூலமாக அவர் சிருஷ்டிகர் என்பதை அவர் நிரூபிக்கிறார். దాని మూలంగా ఆయన సృష్టికర్త నిరూపిస్తున్నాడు. Because Christ was selected as Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபடியால், క్రీస్తు యేసుగా ఏర్పరచబడినప్పుడు, this is the son coming from heaven
And that is the son coming from the earth. இது பரலோகத்திலிருந்து வருகிற குமாரன், அவர் பூமியிலிருந்து வருகிற குமாரன். ரெண்டு ஒரே ஆளு. పరలోకం వచ్చే కుమారుడు భూమి మీద వచ్చే కుమారుడు. One is being born from the earth. మొలకింది. ஒரு பூமியிலிருந்து That is truth. முளைக்கிற சத்தியம் முளைக்கிறது. భూమి నుండి సత్యం మొలుస్తుంది. These two must kiss each other, means these two must be one. ரெண்டு பேரும் ஒருவரை முத்தம் செய்ய வேண்டும், ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ఇద్దరు ఒకరికొకరు ముద్దు చేసుకోవాలి, ఇద్దరు ఒకటిగా ఉండాలి. Otherwise you have two gods. இல்லாவிட உங்களுக்கு ரெண்டு தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். అయితే మీకు ఇద్దరు దేవుళ్ళు If you ఉంటారు. cannot believe that Christ is the same as Christ Jesus, the difference is one is the fullness of God, the other is the fullness of the Holy Ghost. கிறிஸ்துவே கிறிஸ்தியேசு நீங்க விசுவாசிக்காவிட்டால் ஒன்று தேவனுடைய ஆவினுடைய பரிபூர்ணம், இன்னொன்று கிறிஸ்து பரிசுத்தாவினுடைய பரிபூர்ணம். ఒకటి మీరు రెండు ఒకటిగా భావించినట్టయితే ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణం, ఒకటి దేవుని యొక్క ఆత్మ అని చెప్తారు. But he was coming from Adam's time. அவர் ஆதாம் காலிலிருந்தே வந்து கொண்டிருக்கிறார். ఆదాం కాలం నుంచే వస్తున్నారు. When Adam was called son of God, it was Lord God inside the Adam. ஆதாம் தேவகுமாரன் அழைக்கப்பட்ட பொழுது தேவநாய கருத்து ஆதாமுக்குள் இருந்ததுதான் குறிக்கிறது. ఆదాం దేవకుమారుని పిలవబడ్డప్పుడు ఆదాంలో ప్రభువైన దేవుడు ఉన్నట్టు. When you call Adam son of God, it means Adam, you are containing the Lord God inside. ஆதாமை தேவகுமாரன் அழைக்கும் பொழுது நீ தேவநாய கருத்தை உள்ளே தரித்திருக்கிறான்னு அர்த்தம். ఆదాం దేవకుమారుని పిలవబడ్డప్పుడు ప్రభువైన దేవుడు లోపల ఉంచుకున్నామని. All the story was God was not partial. தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவராக இருக்கவில்லை. దేవుడు పక్షపాతిగా లేడు. Wherever this line goes, இந்த வழி எங்கெல்லாம் போகிறதோ, ఈ యొక్క మార్గం ఎక్కడెక్కడ వెళ్తుందో, always miraculous childbirth happened. எல்லா இடத்திலும் அங்கே அற்புதமாக குழந்தை பிறப்புகள் நடந்தது. అన్ని స్థలాల్లో అద్భుతంగా శిశువులు జన్మిస్తున్నారు. Because he was inside. இல்ல அவர் உள்ளே இருந்தபடினால், ఆయన లోపల ఉన్నందువల్ల Abraham's child was born beyond the age. ஆபிரகாமுடைய பிள்ளையானது வயது தாண்டின பின்பு பிறந்தது. అబ్రహాం యొక్క శిశువు ముసలితనంలో జన్మించింది. So always that line contained real seed. எப்பொழுதுமே அந்த வழியிலே உண்மையான வித்து வந்தது. ఆ విధంగా ఆ మార్గంలో నిజమైన విత్తు వచ్చింది. Because it has already taken atonement. அது ஏற்கனவே பாவ நிவாரணம் பெற்றபடினால், అది మొట్టమొదటి పాప నివారణ పొందినందువల్ల God was protecting that line in a terrible way. தேவன் அந்த வழியை பயங்கரமான விதமாக பாதுகாத்து வந்தார். దేవుడు యొక్క ఆ మార్గమును భయంకర విధంగా పాదుకాపుకుంటూ వచ్చాడు. If anybody attacks that person containing the seed, he is an enemy of God. இந்த வித்தை தடுத்திருக்கிறவரை யாராவது தாக்கினாலும் அவர் தேவனுடைய சத்ருவாகிறார். ఆ విత్తును ధరించిన ఎవరన్నా ఎదురుగా వచ్చినట్టయితే వాళ్ళు ఆయనకు శత్రుగా ఉంటారు. And the angel of God was protecting the bodies of the people which contained the seed. வித்தை தடுத்திருந்தவர்களுடைய சரீரத்தை தேவனுடைய தூதர்கள் பாதுகாத்து வந்தார்கள். ఆ విత్తును ధరించిన శరీరం దేవతలు పాదుకాపుకుంటూ వచ్చారు. And those that support that seed, they were also protected. அந்த வித்தை பாதுகாத்து ஆதரித்தவர்களும் அவர்களை அங்கே பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தார்கள். ఆ విత్తుకు పాదుకాపు ఉన్నవారు కూడా వాళ్ళను పాదుకాపుకుంటూ వచ్చారు. Now God can show his power immediately. தேவன் தம்முடைய வல்லமை உடனடியாக காண்பிக்க முடியும். దేవుడు తన యొక్క బలం వెంటనే చూపించగలడు. எல்லாம் ஓடி வந்துரும். அப்படின்னா எல்லாம் ஓடி இது అందరూ పరిగెత్తేస్తారు. சத்தியம்னு கூட கொஞ்சம் காசு கிடைக்கும். கூட கொஞ்சம் காசு கிடைக்கும். ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు So దొరుకుతుంది. why we not collecting money? நம்ம ஏன் பணம் சேகரிக்கிறது இல்லை? మనం ఎందుకు డబ్బు సేకరించడం లేదు? Even we will get spoiled. நாமும் கெட்டு போயிடும். మనం కూడా చెడిపోతామని. We will compare ourselves with the money gathering people. நம்மையும் பணம் சேகரிக்கிறவர்களோடு நம்ம ஒத்து பார்த்துக் கொள்வோம். మనం కూడా డబ్బు సేకరించడం సరి చూసుకుందాం. After a message, நம்முடைய செய்திக்கு பின்பு మన సందేశం తర్వాత all the false ones also telling the son of God, God is speaking, மகனேன்னு கூப்பிட்டாரு, எல்லாம் வந்துட்டு புதுசா எல்லா தவறானவர்களும் தங்களும் தேவனுடைய குமாரனும் ஆண்டவர் உதப்படுறதுக்கு அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சான். உதப்படணும், அதுக்காக சொல்லணும். అందరు అబద్ధికులు మేము మాకు దేవుడు కుమారుడు అని పిలిచిండు అని ఈ విధంగా చెప్పారు. వాళ్ళు దెబ్బలు తినడానికి. So they will never change. அது அவர்கள் மாற மாட்டார்கள். వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మారరు. But ஆனால் కానీ when Jesus was born, இயேசு பிறந்த பொழுது, యేసు జన్మించినప్పుడు it was Jesus inside and Jesus outside. Name is Jesus. அவருடைய பெயர் இயேசு, உள்ளேயும் இயேசு, வெளியேயும் இயேசு. ఆయన లోపల యేసు బయట యేసు. But when he was baptized in the name of Christ Jesus, கிறிஸ்து இயேசு நாமத்திலே ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது, ఆయన క్రీస్తు యేసు నామమున బాప్తిసం పొందినప్పుడు அந்த பிள்ளை எந்த பேர்ல ஞானஸ்நானம் கொடுக்காங்க? இந்த பிள்ளைக்கு எந்த பேர்ல ஞானஸ்நானம் ఆ கொடுக்கறாங்க? యొక్క శిశువుకి ఏ పేరున బాప్తిసం ఇవ్వబడింది? அவங்க தகப்பன் பேரை சொல்லி, தகப்பனுடைய பெயரை சொல்லி, ఆయన యొక్క తండ్రి పేరు చెప్పి கிறிஸ்து இயேசு. క్రీస్తు యేసు. because ஏனென்றால் ఎందుకంటే he has to come down to the earth into the body, into his own body, நம்முடைய சொந்த சரீரத்திலே அவர் இறங்கி வர வேண்டும். తన యొక్క సొంత శరీరంలో ఆయన దిగి రావాలి. and all the people who are in him, அவருக்குள் இருக்கிற எல்லாரும், ఆయనలో ఉన్నటువంటి వారందరూ he had to come in. அவர் உள்ளே வர வேண்டும். వాళ్ళ లోపలికి రావాలి. So we can't come because they are sinners. அவர் பாவிகளா They are இருக்கிறார்கள். disobedient to be God's people. Disobedient people. அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களா இருக்கிறார்கள். వాళ్ళు దేవునికి లోబడిన వారుగా ఉన్నారు. So ஆகவே అందువల్ల man is trying to become holy. மனுஷன் பரிசுத்தமாக ஆக முயற்சிக்கிறான். మనుషులు పరిశుద్ధంగా కావాలని అనుకుంటున్నాడు. That is why ஆகவே தான் అందువల్ల 2000 years 2000 வருஷ காலமாக 2000 సంవత్సరాల కాలం instruction was, அங்கே கொடுக்கப்பட்ட யோசனை என்னவென்றால், అక్కడ ఏమన్నా యోచన ఏంటంటే for 2000 years there cannot be a temple worship. 2000 வருஷத்துக்கு காலமாக அவர்கள் ஆலயத்தில் தொழுது கொள்ள முடியாது. 2000 సంవత్సరాల కాలం వాళ్ళు ఆలయంలో పూజింపలేరు. Because from Calvary, Christ Jesus can come to the earth and walk
walk on the earth and show the people who he is. என்று கல்வாரியிலிருந்து கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து பூமியில நடந்து தாம் யார் என்பதை ஜனங்களுக்கு காண்பிக்க முடியும். కల్వారి నుంచి క్రీస్తు భూమికి వచ్చి తాను ఎవరని చూపిస్తున్నాడు. But if he had come, then he will destroy the whole of people whom he sees. அவர் அப்பொழுது வந்திருப்பார் என்றால் அவர் பார்த்தாலே செத்துருப்பார். ఆయన ఆ విధంగా ఉన్నట్టయితే ప్రజలు చూసినట్టయితే చనిపోతారు. So ஆகவே అందువల్ల the Lord said, கர்த்தர் சொன்னார், ప్రభు చెప్పాడు, the holy of holies when you go, மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகும்பொழுது మహాపరిశుద్ధ స్థలం వెళ్ళినప్పుడు put incense there, அங்கே தூபம் போடுங்கள், అక్కడ ధూపం వేయండి, so that they cannot see the one standing in the mercy seat. அதன் மூலமாக அங்கே கிருபாசனத்திலே வீட்டுக்கு காண முடியாதபடிக்கு అక్కడ కృపాసనంలో ఉన్నట్టు అతను చూడకుండా. So for 2000 years the message of God should be clouded by the incense, by the prayers. ஆக 2000 வருஷ காலமாக அந்த தேவனுடைய செய்தியானது Incense என்னது? Prayer of saints. பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபமாகிய தூபத்தினாலே மூடப்பட வேண்டும். ఆ యొక్క 2000 సంవత్సరములుగా దేవుని యొక్క సందేశం పరిశుద్ధుల యొక్క ధూప ప్రార్థనలో మూయబడాలి. The redemption should have been completed then. மீட்பு அப்பொழுதே முடிந்திருக்க கூடாது, అప్పుడే ముగించకూడదు, முடிந்திருக்க வேண்டும், ముగిసి ఉండాలి. Prayer of saints. அவர் என்ன சொன்னார்னா அந்த நிமிஷத்துல மீட்பு முடிஞ்சிருக்கணும். எல்லாரும் chapter must be closed. மீட்பு முடிந்திருக்க வேண்டும். ఆ సమయంలో విమోచన ముగించాలి. What did the saints do? பரிசுத்தவான்கள் என்ன செய்தார்கள்? పరిశుద్ధులు ఏం చేశారు? ஆண்டவரே 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 இன்னும் நாள் பொறுக்கட்டும், இன்னும் பொறுக்கட்டும், ఇంకా ఓపికతో ఉండు. நம்ம ஜனங்களாம் சிதறிக்கப்பட்டு போனாங்க, ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டு போனார்கள், మన జనాలు చెదరగొట్టబడ్డారు. வரும் வரைக்கும் காலம் தாழ்த்துவாங்க, ఆయన వారం వరకు కాలం తాళతాం, వచ్చే వరకు నువ్వు ఆలస్యం చేయము. So this praise went and clouded the seeing of the son of the Christ Jesus. இந்த ஜெபங்கள் போய் அந்த கிறிஸ்து இயேசுவை காண்பதிலிருந்து மறைத்தது எல்லாவற்றையும். ఈ యొక్క ప్రార్థనలన్నీ వెళ్లి క్రీస్తు యేసును చూడకుండా మూయబడి. So they told that no one should enter into the tabernacle till the 2000 years are over. 2000 வருஷம் காலம் முடியும் வரைக்கும் ஒருவரும் கூடாரத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. 2000 సంవత్సరాల కాలం ముగి వరకు ఎవరు కూడా గుడారంలో ప్రవేశించి చూడకూడదని. So for 2000 years they were telling they saw Jesus, meaning only the lamb. 2000 வருஷ காலமா இயேசுவை பார்த்தேன்னு சொல்லி அவர்கள் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை தான் குறித்தார்கள். 2000 సంవత్సరాల కాలంగా వాళ్ళు యేసును చూసి ఆ గొర్రె పిల్లని చెప్పారు. It doesn't mean that the disciples did not know that. శిష్యులు అది அறியவில்லை என்று అర్థం இல்ல. அப்பொழுது శిష్యులు తెలుసుకోలేదని అర్థం కాదు. The disciples seal the message till the shepherd comes. மேய்ப்பன் வரும் வரைக்கும் அந்த செய்தியை அவர்கள் முத்திரித்து போட்டார்கள். ఆ యొక్క శిష్యులు కాపరి వచ్చే వరకు ఆ యొక్క సందేశాన్ని ముద్ర వేశారు. So that the secret will be given by the son of David himself. அதன் மூலமாக அந்த ரகசியமானது தாவீதின் குமாரனாலே கொடுக்கப்படும்படியாக ఆ యొక్క రహస్యమైన దావీదు కుమారుడే దాన్ని బయలుపరిచినట్లుగా. So after 7 church ages, 7 సభ్యుల కాలத்துக்கு பின்பு 7 సంఘాల కాలం తర్వాత the second goat comes. இரண்டாவது ஆடு வருகிறது, வெள்ளாடு வருகிறது, రెండో గొర్రె వస్తుంది, carrying the atonement with him. பாவ நிவாரணத்தை அவரோடு தூக்கிக்கொண்டு పాప నివారణ ఆయనతో తీసుకొని Then immediately உடனடியாக వెంటనే the son of the high priest comes. பிரதான ஆசாரியருடைய குமாரன் வருகிறார். ప్రధాన యాజకుని యొక్క కుమారుడు వస్తున్నాడు. Why? ఎందుకు? Because the hands were laid by the priest on the second lamb. இந்த இரண்டாவது அந்த பாவியாக அந்த ஆசாரியருடைய கை மேலே வைக்கப்பட்டது. இரண்டாவது ஆடு பாவம் செய்த மாதிரி கையை கொண்டு வச்சார். రెండవ గొర్రె పాపం చేసిన విధంగా చేతి ఉంచున్నది. The second goat have no sin. இரண்டாவது ஆடுக்கு பாவம் இல்லை. రెండవ గొర్రెకి పాపం లేదు. By atonement. பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக, పాప నివారణ మూలంగా. So his age is finished. அவருடைய யுகம் முடிவடைந்து விட்டது. అతని యొక్క యుగం ముగించబడింది. அவனோட மகன் எதுக்கு வரணும்? அவருடைய மகன் எதுக்கு வர வேண்டும்? కుమారుడు ఎందుకు రావాలి? அது இங்கிலீஷ்ல என்ன போட்டிருக்கு? He must பட்டத்துக்கு வரணும். And the priest whom he shall appoint, and whom he shall consecrate to minister in the priest's office in his father's stead, shall make the atonement, and shall put on the linen clothes, even the holy garments. And he shall make an atonement for the holy sanctuary, and shall make an atonement for the tabernacle of the congregation, and for the altar. And after these 2000 years, 2000 வருஷத்துக்கு பின்பு 2000 సంవత్సరం కాలం తర్వాత the temple is shifted to heaven. இந்த ஆலயமானது பரலோகத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது. ఇక మందిరం పరలోకం మార్చబడుతుంది. And the 2000 years the tabernacle was built in heaven. 2000 வருஷமாக அந்த கூடாரமானது பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 2000 సంవత్సరాల కాలంగా మందిరం పరలోకంలో కట్టబడ్డది. That is why Jesus, I go to prepare a place for you. அவரே இயேசுனா நமக்கு ஒரு పరలోకంలో స్థలం ఆయత్తం చేస్తున్నాడు. And what did God say? దేవుడు ఏం చెప్పాడు? அவன் உனக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவான், ఆయన నీకు ఒక ఆలయం కడతాడు, நான் அவனுடைய சிம்மாசனத்தை நிச்சயமாக்குவேன். ఆయన సింహాసనం నిత్యంగా స్థిరపరుస్తాడు. It was conditional. அது ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது. అదొక నిబంధన. அவன் ஆலயத்தை கட்டணும், ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும், ఆయన ఆలయం కట్టాలి. அவர் என்ன செய்வார்? ఆయన ఏం చేయాలి?
throne, it will make it permanent. அந்த சிம்மாசனத்தை நிரந்தரமாக்குவார். ఆ యొక్క సింహాసనం నిరంతరంగా చేస్తాడు. So King David தாவீது ராஜா brought all the materials. எல்லா பொருள்களையும் சேர்த்தான். అన్ని యొక్క వస్తువులు చేర్చాడు. But because he was a sinner, அவன் ஒரு பாவியாக இருந்தபடியினால் ఆయన పాపిగా ఉన్నందువల్ల he could not build the temple. அவன் ஆலயத்தை கட்ட முடியவில்லை. ఆయన యొక్క మందిరం కట్టలేడు. His son builds the temple. குமாரன் அதை கட்டுகிறான். ఆయన కుమారుడు కడుతున్నాడు. Now Jesus, యేసు because he took the sin of the son of David and all his people, தாவீதின் குமாரனுடைய பாவத்தையும் மற்ற எல்லாருடைய பாவத்தை எடுத்து போட்டபடியினால் దావీదు కుమారుని యొక్క పాపం మరి ఇతరుల పాపం తీసుకున్నందువల్ల he could not build the temple. அவர் ஆலயத்தை கட்ட முடியவில்லை. ఆయన ఆ మందిరం కట్టలేదు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే he brought the material. அவர் அந்த பொருள்கள் எல்லாம் சேர்த்தார். ఆయన వస్తువులను సేకరించాడు. அந்த பொருள் எல்லாம் எங்க கொண்டு சேர்த்தாரு? பொருள் எங்க கொண்டு சேர்த்தாரு? பரதேசில சேர்த்தாரு. பரதேசில சேர்த்தார். పరదేశంలో చేర్చాడు. Everybody who died, மரித்த எல்லாரையும் మరణించిన ప్రతి ఒక్కరు அது தூக்கிட்டு எடுங்க, அத்தனை கட்டுறதுக்கு கல்ல கொண்டாங்க போட்டு. இப்போ there are so many stones here. அநேக அவ்வளவு அதிக கல்லுங்க இருக்கிறது. ఇక్కడ అనేక రాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాయి. One day it will build that, we will build a hall. ஒரு நாள் ஒரு ஹால் கட்டுவோம். ఒక రోజు హాల్ కడతాం. Till then the stone will be lying தூங்கும். அது வரைக்கும் அந்த கல் தூங்கிட்டு தான் இருக்கும். అంతవరకు ఆ రాళ్ళు నిద్రపోతాయి. So all the saints of God, எல்லா தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களும் అందరు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులు they are sleeping now. அது இப்பொழுது ஒரு நித்திரையாக இருக்கிறார்கள். వాళ్ళు ఇప్పుడు నిద్రలో ఉన్నారు. But who will build the temple? ஆலயத்தை கட்டுவது யார்? మందిరం కట్టేది ఎవరు? Son of David has to build the temple. தாவீது குமாரன் ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும். దావీదు కుమారుడే ఆలయం కట్టాలి. And that temple, அந்த ஆலயம், ఆ మందిరం, every temple is a living stone. ஒவ்வொரு ஆகவேதான் அந்த Egypt பூமியிலே உள்ள மேலே உள்ள தலைக்கில தான் எடுக்கப்பட்டு விட்டது. అందువల్ల ఆ పిరమిడ్లో ఉన్నటువంటి పైన తీసేయబడదు. And when the stone is come, அந்த கல் வரும்பொழுது ఆ రాయి వచ్చినప్పుడు that is love. அது அன்பு, అది ప్రేమ, దేవావింట కని. தேவ ஆவியின் கனி, దేవాత్మ యొక్క ఫలం. When that comes, அது வரும்பொழுது అది వచ్చినప్పుడు the temple is complete. ஆலயமானது முடிவடைந்து விட்டது. మందిరం ముగించబడుతుంది. Then he comes down. அப்பொழுது அவர் இறங்கி வருகிறார். అప్పుడు ఆయన So దిగేస్తున్నాడు. when Jesus was born, இயேசு பிறந்த பொழுது యేసు he జన్మించినప్పుడు was really a son of Christ Jesus. கிறிஸ்தியேசுடைய குமாரனாக இருந்தார். ఆయన నిజంగా క్రీస్తు యేసు కుమారుడు అయి ఉన్నాడు. But Christ Jesus was equal to God. கிறிஸ்தியேசு தேவனுக்கு சமமாக இருந்தார். క్రీస్తు యేసు దేవునికి సమానంగా ఉన్నాడు. Who is Christ Jesus? கிறிஸ்தியேசு யார்? క్రీస్తు యేసు ఎవరు? According to the Bible, he is the Lord God. வேதத்தின்படி அவர் தேவனாய் கர்த்தர். ఆ వేద ప్రకారమైన ప్రభువైన దేవుడు. Unseen God is God. காணப்படாத தேவன் தான் தேவன். కనిపించిన దేవుడే దేవుడు. So God was existing inside Christ. தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் வாசம் செய்திருந்தார். దేవుడు క్రీస్తులో వాసం చేస్తున్నాడు. But when he came down as the son, அவர் குமாரனாக இறங்கி வந்த பொழுது ఆయన కుమారునిగా దిగేసినప్పుడు till baptism, ஞானஸ்நானம் வரைக்கும் బాప్తిజం వరకు he was son of Christ Jesus, கிறிஸ்தியேசுடைய குமாரனாக இருந்தார். క్రీస్తు యేసు కుమారుడుగా ఉన్నాడు. born of the Holy Ghost. பரிசுத்தாவியில் பிறந்தவர். పరిశుద్ధాత్మగా పుట్టినవాడు. பரிசுத்தா உன்மேல் வரும், பரிசுத்தாவின் மேல் எழட்டும். పరిశుద్ధాత్మ నీ పైకి వస్తుంది. அப்பொழுது உனக்கு உண்டாகும் பரிசுத்தம் உள்ளது. அப்பொழுது உனக்கு எப்பொழுது? பரிசுத்தம் உள்ளது. అప్పుడు నీకు పుట్టేది పరిశుద్ధమైంది. Holy Ghost வரும்போது, and the Holy Ghost comes, பரிசுத்தாவி வரும்பொழுது పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు it was the child of the Holy Ghost, பரிசுத்தனுடைய பிள்ளை, child of Christ Jesus Spirit. கிறிஸ்தியேசுடைய ஆவியினுடைய பிள்ளை. క్రీస్తు యేసు యొక్క ఆత్మ యొక్క పిల్ల. Because it was holy, அது பரிசுத்தமா இருந்தபடினா ఆయన పరిశుద్ధత ఉన్న the creative power was there, சிருஷ்டிப்பின் வல்லமை அங்கே இருந்தது. సృష్టి యొక్క వరం అక్కడ ఉంది. life was there. ஜீவன் இருந்தது. జీవం అక్కడ ఉంది. Because he had no sin. எல்லாரும் பாவம் இல்லாத இருந்தபடினா ఆయన పాపం లేనందువల్ల When the baptism was taken, அந்த ஞானஸ்நானம் எடுக்கப்பட்ட பொழுது బాప్తిజం తీసుకున్నప్పుడు the Holy Ghost came in the bodily form. பரிசுத்தாவி ஒரு Devavi, சரீர the Spirit of God came down in a bodily form. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஒரு உருவத்தில் வந்தார். ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఒక రూపంలో వచ్చింది. That means Christ came down, the Spirit of Christ came down. அப்படி இல்ல, கர்த்தருடைய ஆவி வந்து கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி வந்தது. ఆ విధంగా అంటే క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ వచ్చింది. அது என்னது? Spirit of Christ Jesus. கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி. అది క్రీస్తు యేసు యొక్క ఆవి. Then அதன் பின்பு దాని తర్వాత by atonement he was Christ Jesus. பாவ நிவாரணத்தின் வழியாக அவர் கிறிஸ்து இயேசுவானார். పాప నివారణగా ఆయన క్రీస్తు యేసు. Without atonement he was having the Holy Ghost, was the Holy Christ. பாவ நிவாரணம் என்ன? பரிசுத்த கிறிஸ்து. పాప నివారణ లేకుండా ఆయన పరిశుద్ధ క్రీస్తు. After baptism, ஞானஸ்நானத்துக்கு பின்பு బాప్తిజం తర్వాత he got the Spirit of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி அவர் the பெற்றார். sinner's spirit, that is Christ, the human spirit, கிறிஸ்துவனுடைய மனுஷிக ஆவி, క్రీస్తు యొక్క మనిషి యొక్క ఆత్మ, plus Spirit of the Father. அது கூட பிதாவுடைய ஆவியும். దానిలో తండ్రి యొక్క ఆత్మ. So he was talking two ways. அவர் ரெண்டு விதமாக அவர் ఆయన பேசிக்கொண்டிருந்தார். రెండు విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. மனுஷகுமாரனாக என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? மனுஷகுமாரனாகி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? మనిషి కుమారుడు నన్ను మీరేమనుకుంటున్నారు? அவர் என்ன சொல்லிருக்கணும்? அவர் என்ன ఆయన சொல்லியிருக்காரு? ఏం చెప్పాలి? கிறிஸ்து குமாரனாக என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? கிறிஸ்தியேசுனுடைய குமாரனாக என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று క్రీస్తు கேட்க வேண்டும். కుమారుడు నన్ను మీరేమనుకుంటున్నారు అని But అన్నాడు. by baptism he became the son of man. ஞானஸ்நானம் மூலமாக அவர் மனுஷகுமாரனானா? బాప్తిజం మూలంగా ఆయన మనిషి కుమారుడు అయ్యాడు. So he asked him, மனுஷனாகி என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? மனுஷகுமாரனாக என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அவர் கேட்கிறார். మనిషి కుమారుడు నన్ను మీరేమనుకుంటున్నారు అని అడిగాడు. జీవనుள்ள దేవుని కుమారనాయ క్రీస్తు. దేవునుடைய కుమారనాయ క్రీస్తు. నువ్వు సజీవంగా దేవుని యొక్క కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని చెప్తున్నాడు. Yes. అవును. He was one way he was son of Christ Jesus. ஒரு வழியா அவர் கிறிஸ்தியேசுனுடைய குமாரன். ఒక విధంగా ఆయన క్రీస్తు యేసు కుమారుడు. By atonement
பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக పాప నివారణ మూలంగా he became a man's level. அவர் மனுஷனுடைய ஸ்தானத்துக்கு வந்தார். ఆయన మనిషి యొక్క స్థానానికి వచ్చాడు. So before his death, அவருடைய மரணத்துக்கு முன்பதாக ఆయన మరణకు ముందు the life was taken away. ஜீவன் எடுக்கப்பட்டது. జీవం తీయబడ్డది. அதான் சொல்றாரு, என் உயிரை கொடுக்க எடுக்கன்னு தெரியும், unless my father permitted my death, no one can take my life away. பிதா எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு. Man cannot take our life away. மனுஷன் நம்முடைய ஜீவனை எடுத்து போட முடியாது. మనుషుడు నా యొక్క జీవం తీసివేయలేడు అని చెప్తున్నాడు. Because you came down to take our sins, God has to permit his life because he can give his life and take it back. அவர் நம்முடைய God permitted his death. அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரிப்பதற்காக வந்ததனால் தேவன் அவருடைய மரணத்துக்கு அனுமதி கொடுத்தார். ఆయన మన పాపములకు విమోచన కొరకు వచ్చినందువల్ల ఆయనకు మరణించడానికి So he is calling him father. அவர் பிதான்னு அழைக்கிறார். ఆయన తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు. எவன் என்ன சொல்றாரு? Father. இப்போ பிதாவை சொல்லுகிறார். ఎల్లప్పుడు తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు. Philip comes. பிலிப்பு வந்த பொழுது పిలుపు వచ్చినప్పుడు மேல பாக்குறீங்க, what is that? We want to see the father. மேல பார்த்து பிதான்னு சொல்லி நாங்கள் பிதாவை காண வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். పైన చూస్తున్నాడు, తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు, తండ్రిని చూపించమని అడుగుతున్నాడు. What is Thomas telling? I must touch and put my hands inside. ఇవన్ சொல்றான். தோமா என்ன சொல்றான்? தோமா ఏం చెప్తున్నాడు? அது போதங்களுக்கு. சொல்றான். Because you are telling father here now you are standing, we are thinking all these days you are Christ, but now you are looking up, we want to see him. நான் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறான். మేము తండ్రిని చూడాలని అంటున్నారు. Then he says, அப்போ அவர் சொல்கிறார், అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు, don't you know you have been with me all this time, he is that senior father, my father and I are one earth. That time he was showing it was Christ Jesus. என்னை கண்டவர் பிதாவை கண்டா நான் ஒன்றா இருக்கணும்னு சொன்னா அந்த சமயத்தில் அவர் கிறிஸ்து இயேசுவாக இருந்தார். నన్ను చూసిన మా తండ్రి చూసినాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ సమయంలో ఆయన క్రీస్తు యేసుగా ఉన్నాడు. But by atonement he is Christ Jesus, but without atonement he is son of Christ Jesus. பாவ நிவாரணம் முடி அவர் கிறிஸ்து இயேசு, ஆனால் பாவ நிவாரணம் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுடைய குமாரன். పాప నివారణ మూలంగా ఆయన క్రీస్తు యేసు, పాప నివారణ లేకుండా ఆయన క్రీస్తు కుమారుడు. அப்ப கிறிஸ்து குமாரன் அர்த்தம் என்ன? கிறிஸ்துவனுடைய குமாரன் என்ன? క్రీస్తు కుమారుడు అంటే అర్థం ఏంటి? அவர் கிறிஸ்து இயேசு, இது வெறும் கிறிஸ்து. அவர் கிறிஸ்து இயேசு, இது வெறும் கிறிஸ்து. அதான் ఆయన மகன். క్రీస్తు యేసు అయిన కాలి క్రీస్తు. But when you took baptism, he was the same person. அவர் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது அதே ஆளாக இருந்தார். బాప్తిజం అదే వ్యక్తి ఉంటాడు. So he is dying like Isaac. அவர் ஈசாக்கை போல் மரிக்கிறார். ఆయన ఇసాకు విధంగా మరణిస్తున్నాడు. It is not interchanging thing. He dies in the place of Isaac. ஒருவருக்கு மாற்றிக் கொள்வதில்லை, ஈசாக்கினுடைய ஸ்தானத்திலே அவர் மரிக்கிறார். ఒకరికొకరు మార్చుకోలేదు కానీ ఇసాకు స్థానంలో మరణిస్తున్నాడు. So he was burnt to ashes. That is his body disappeared. அவருடைய சரீரம் மறைந்து போனது. అతని శరీరం నశించిపోయింది. So all the sins of people of Christ and those who are in Christ, the sins are gone by the great love. கிறிஸ்துவுடைய மக்களும் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற மக்களுடைய எல்லா பாவங்களும் அந்த அன்பினாலே, பெரிய அன்பினாலே போய்விட்டது. క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క పాపములన్నీ ఆయన ప్రేమ ద్వారా పోగొట్టబడ్డాయి. So we should be very happy people because our karma is gone without payment of anything. Not going to Sabarimala, not going to Ganges and all, just taking Jesus, our karma has gone away. எந்த விதமான பணம் கொடுக்காமல் கங்கைக்கும் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போகாமலே நம்முடைய கர்மங்கள்லாம் போட்டுட்டா சந்தோஷம். That we don't have. డబ్బు మనం చెల్లించకుండా మన యొక్క పాపం నివారించబడి మనం సంతోషించవలసిన జనము. The moment you think that, நீங்க அதே யோசிக்கிற அந்த நிமிஷத்திலேயே, మీరు యోచించిన ఆ నిమిషంలోనే உனக்கு dancing on God பத்தி கவலை வர என்ன சந்தோஷம் இருக்கும். ஆண்டவர் உண்டா? You will always praising him. அவர் துதி கொண்டே இருப்பார். ఎల్లప్పుడూ ఆయన స్తుతించుకుంటూనే ఉంటారు. அப்பதான் praise வருது. அப்பதான் துதி வருகிறது. అప్పుడే స్తుతి వస్తుంది. தேவனே தேவனே ప్రభువా எடுத்தீரே, எடுத்து போட்டீரே, కర్మం எடுத்தீரே, எடுத்தீரே, you are taking the poison. విషం తీసేశారు. அப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கும்? நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ఏ విధంగా ఉంటుంది? அவர் முன்னால ஆடுவோம், பாடுவோம், குதிப்போம், எல்லாம் செய்வோம். எல்லாம் செய்வோம். ஏன்? దాని ముందు ఆడడం పాడడం అన్ని చేస్తాం. Why? Because he took our sins away. என்றால் அவர் நம்முடைய பாவத்தை எடுத்து போட்டபடியால் మన పాపాలను తీసేశాడు. ஆடுவோம், பாடுவோம், கூடுவோம், ஒன்றாய் மகிழ் கொண்டாடுவோம். ஆடுவோம், பாடுவோம், கூடுவோம், ஒன்றாய் மகிழ் கொண்டாடுவோம். தேவனே தேவனே நானே வந்தேன், நானே நம்மை என்னைய ஆனந்தம், என்னைய ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே, என்னைய ஆனந்தம், என்னைய ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே. மன்னகே சுயன் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே, மன்னகே சுயன் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. So, ஆகவே అందువల్ల you can see here two things. இங்கே ரெண்டு காரியங்கள் நீங்கள் காணலாம். ఇక్కడ మీరు రెండు కార్యాలు By చూస్తారు. atonement he was Christ Jesus. பாவ நிவாரணத்தின் வழியாக அவர் கிறிஸ்து இயேசு. పాప నివారణ మూలంగా క్రీస్తు యేసు. Then at the time of death, மரணத்தின் சமயத்திலே, మరణ సమయంలో God took his spirit away. தேவன் நம்மை அவருடைய ஆவியை எடுத்து விட்டார். దేవుడు ఆయన యొక్క ఆత్మను తీసేశాడు. That has been reserved for us. அது நமக்காக அந்த ஜீவனை ஆண்டு 2000 வருஷம் யாருக்காக வச்சிருக்காரு? ஜீவனை 2000 வருஷமா யாருக்காக வச்சிருக்கிறார்? 2000 సంవత్సరాల For కాలం redemption. మనకు மீட்புக்காக, విమోచన కొరకు ఉంచాడు. So, ஆகவே when the son of David
comes, தாவீதின் குமாரன் வரும்பொழுது దావీదు కుమారుడు వచ్చినప్పుడు he is coming as an ordinary man in the ordinary way. Through that door, Christ. சாதாரண மனுஷனாக இயேசுவாகிய வாசலுக்குள்ள அவரும் வர்றாரு. மேய்ப்பன். வாசல் வழியாக மேய்ப்பனாக சாதாரணமாக அவர் வருகிறார். యేసు ఆయన మార్గంలో ఆయన కాపరిగా వస్తున్నాడు. எல்லாரும் வர்றாங்க. எல்லாரும் வர்றாங்க. అందరూ వస్తున్నారు. Then we believe Jesus. ఇప్పుడు நாம் இயேசு விசுவாசிக்கிறோம். అప్పుడు మనం యేసుని విశ్వసిస్తున్నాము. And the power comes. வல்லமை வருகிறது. మనకు బలం వస్తుంది. సంతోషமா இருக்கு. సంతోషం ఉన్నది. But as we all come in, எல்லாம் உள்ளே வரும்பொழுது మనం అందరం లోపలికి వచ్చినప్పుడు for one man he must say, ஒரு மனுஷனுக்கு அவர் சொல்ல வேண்டும். ఒక అతనికి ఆయన చెప్పాలి, the Father must be inside. பிதா உள்ளே இருக்க ஒரு வேண்டும். ஆளுக்கு யார் இருக்கணும்? ஒரு ஆளுக்கு யார் ఒక అతనికి ఎవరు ఉండాలి? Jesus must be inside. கிறிஸ்து உள்ளே இருக்க வேண்டும். యేసు లోపల ఉండాలి. So as he comes here, அவர் அங்கே வரும்போது ఆయన అక్కడ వచ్చినప్పుడు we take baptism ஞானஸ்நானம் பெறுகிறோம். మనం బాప్తిజం పొందుతున్నాం and get peace. சமாதானத்தை பெறுகிறோம். సమాధానం పొందుతున్నాం. Because we have to go through all the usual people. எல்லா ஜனங்கள் வழியாக நாம் போக வேண்டியிருப்பதனால் అందరు జనాలతో మనం వెళ్ళినందువల్ల when the time comes, இந்த சமயம் வரும்பொழுது సమయం వచ్చినప్పుడు what happens here? என்ன நடக்கிறது? ఏం సంభవిస్తుంది? Christ comes from the earth. Truth is coming from the earth. சத்தியம் பூமியிலிருந்து வருகிறது. సత్యం భూమి నుంచి వస్తుంది. Satya means சத்தியம் என்றால் సత్యం అంటే who contains the spirit of truth. சத்தியத்தை யார் கருத்துவராக இருக்கிறார்? సత్యమును ధరించుకున్నవాడు. So what was Jesus telling? இயேசு என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்? యేసు ఏం చెప్పాడు? He was pointing out to the spirit of truth. சத்திய ஆவியானவருக்கு அவர் சுட்டிக்காட்டி கொண்டிருந்தார். సత్య ఆత్మను ఆయన చూపించుకుంటున్నాడు. அவர் உங்களுக்குள் வரும்போது அவர் சகல சத்தியத்தில் நடத்துவார். அவர் உங்களுக்கு வரும்போது உங்களை சகல சத்தியத்தில் நடத்துவார். ఆయన మీలోనికి వచ్చినప్పుడు సర్వసత్యంలో నడిపిస్తాడని. So many truths have to be revealed by the spirit of truth. சத்திய ஆவியானவரால் அநேக சத்தியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. సత్య ఆత్మ అయిన వాడు అనేక సత్యములను బయలుపరచవలసి వచ్చింది. That cannot be revealed by the prophets. அது தீர்க்கதரிசிகளால் வெளிப்படுத்தப்பட முடியாது. అది ప్రవక్తలు బయలుపరచలేరు. So when the spirit of truth comes, சத்திய ஆவி வரும்பொழுது సత్యాత్మ వచ్చినప్పుడు the balanced truth is revealed. மீதியாக இருக்க சத்தியமெல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. మేము తక్కిన సత్యమును బయలుపరచాలి. So by atonement, பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக పాప నివారణ మూలంగా the spirit of truth and spirit of grace both are same. Christ Jesus and Christ in the earth and Christ in heaven are both same. கிறிஸ்து இயேசு பரலோகத்திலும் கிறிஸ்து பூமியிலும் ஒன்றுதான். క్రీస్తు యేసు పరలోకంలో క్రీస్తు యేసు భూమిలో రెండు సమానం. That is why God has to do the atonement. ஆகவேதான் தேவன் அந்த பாவ நிவாரணத்தை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. అందువల్ల దేవుడు పాప నివారణ చేయవలసి వచ్చింది. Otherwise he cannot take that body. இல்லாவிட்டால் நீங்க அந்த சரீரம் Christ Jesus cannot take இல்லாவிட்டால் it. கிறிஸ்து இயேசு அந்த சரீரத்தை எடுக்க முடியாது. లేనట్టయితే క్రీస్తు యేసు ఆ శరీరం తీసుకోలేడు. So that is his own body. அது அவருடைய சொந்த சரீரம். అది ఆయనకు సొంత శరీరం. Same form which he took in the beginning at the first born. முதல் பேரானவராக அவர் எடுத்த அதே உருவம். జ్యేష్ఠ కుమార్ తీసుకున్నటువంటి అదే రూపం. So he had to redeem his own body. அவர் தம்முடைய சரீரத்தை அவரே மீட்டுக்கொள்ள வேண்டும். తన యొక్క శరీరం తానే విమోచించుకోవాలి. By that he had to redeem all our bodies who are true to him. அவருக்கு உண்மையா இருக்க எல்லாரும் சரீரம் அவர் மீட்க வேண்டும். దాని మూలంగా అందరి యొక్క శరీరంను విమోచించాలి. So what is salvation? ரட்சிப்பு என்றால் என்ன? రక్షణ అంటే ఏంటిది? To be saved from sins. பாவங்களிலிருந்து மீட்கப்படுவது. పాపం నుంచి విమోచించబడడం. Paying advance. முன்பணத்தை கொடுத்து అడ్వాన్స్ చేయడం. So that is not the message today. அது இன்றைக்குள்ள செய்தி அல்ல. అది ఇప్పుడున్న సందేశం కాదు. The gospel of the kingdom shall be preached into all nations for a testimony, not for conversion. ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் தேசத்துல எல்லாத்துக்கும் சாட்சியாக சொல்லப்படும். மனம் திரும்பதுக்காக அல்ல. రాజ్య సువార్త దేశమంతటా చెప్పబడాలి. అది మనసు మార్చుకోవడానికి కాదు. The gospel of Jesus Christ for conversion. இயேசுவினுடைய சுவிசேஷமானது மனம் திரும்புதலுக்காக. యేసు యొక్క సువార్త మనసు మార్చుకోవడానికి. To bring the Israelites, the house of Israel. இஸ்ரவேலின் வீட்டாரை கொண்டு வருவதற்காக. ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారిని తీసుకురావడానికి. But for house of Judah, யூதாவின் வீட்டாருக்கோ యూదా ఇంటి వారికి it is the gospel of the kingdom they need. ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு தேவை. రాజు యొక్క సువార్త వాళ్ళకి అక్కర. So they are not converted. When they hear the gospel of the kingdom, they say that's our message. They will come. ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அவர்கள் கேட்கும் இதான் நமக்கு ஒரு செய்தி அவர்கள் கேட்டு வருவார்கள். రాజు యొక్క సువార్త వాళ్ళు విన్నప్పుడు వాళ్ళు దీన్ని వినేస్తారు. But these people today, இன்றைக்கு இருக்கிற மக்கள், ఈ రోజున ప్రజలు, the Lord is, we should not tell the truth. We must tell only the gospel. That means they don't belong to the house of Judah. They are old Israel. They are all dead. They have no hope. Neither Israel nor Judah. அவர் இஸ்ரவேலும் யூதாவும் அல்ல. அவர்களுக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை. వాళ్ళు ఇశ్రాయేలు గారు యూదా గారు వాళ్ళకి ఎటువంటి నమ్మకం లేదు. Now people say, இப்பொழுது ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஐயா ஒருத்தர் மனமாறங்க மாட்டாங்க. மனம் மாறதுக்கு அவங்களுக்கு சொன்னேன். மனம் மாத்திரத்துக்கு அவங்களுக்கு சொன்னேன். నేను మనసు మార్చుకోవాలని చెప్పాను. மனம் மாற்றம் சொல்ல மதம் மாற்றம் சொல்லல. மதம் மாற்றம் சொல்லல, மதம் மாற்றம் சொல்லல. మతం మార్చుకోవాలని చెప్పలేదు. எங்க போனாலும் ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు we belong to kingdom. நாங்கள் ராஜ்யத்தை சேர்ந்தவர்கள். మనం రాజ్యం This is the gospel of the kingdom. இது அந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம். ఇదే రాజ్య సువార్త. దేవుని రాజ్యం వందాచి. దేవుని రాజ్యం வந்தாயிற்று. దేవుని రాజ్యం వచ్చి ఉన్నది. దేవుని రాజ్యం సమీపமா இருக்கிறது. దేవుని రాజ్యం సమీపமா இருக்குன்னு சொன்னோம். దేవుని యొక్క రాజ్యం సమీపంగా. The kingdom of God is not a ran. Kingdom of God come. దేవుని రాజ్యం வந்துவிட்டது. దేవుని రాజ్యం వచ్చి ఉన్నది. That is the message today. அதான் இன்றைக்கு இருக்கிற செய்தி. అదే ఇప్పుడు సందేశం. அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? என்ன சொல்றோம்? தலை நிமிர்ந்து தலை நிமிர்ந்து కళ్యాణ ఎందు சாட்சியா இருக்கிறோம். எதுக்கு சாட்சி? எதுக்கு சாட்சியா இருக்கிறோம்? ఎందుకు సాక్షి ఉన్నా? The testimony
for the kingdom of God. దేవుడి రాజ్యத்துకు ఒక దేవుని సాక్షి. రాజ్யத்துக்கு. దేవుని రాజుకు సాక్షిగా ఉన్నాం. அப்ப நம்முடைய செய்தி எது? நம்முடைய செய்தி எது? మన యొక్క సందేశం ఏంటి? உலகம் முழுதும் எது பிரசங்கிக்கப்படணும்? உலகம் முழுவதும் எது பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும்? లోకమంతా ఏది ప్రసంగించబడాలి? This message of the kingdom gospel must be preached as a testimony. இந்த ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் ஒரு சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். ఈ యొక్క రాజు సువార్త సాక్షిగా ప్రసంగింపబడాలి. அது அப்பவே பிரசங்கம் பண்ணப்பட்டாச்சு. அது அப்படியே பிரசங்கம் பண்ணப்பட்டாச்சு. అది అప్పుడే ప్రసంగించబడ్డది. லாரின்னு சொன்ன உடனே లారీని சொன்ன உடனே లారీ అని చెప్పిన వెంటనే நம்ம சத்துருக்களே உலகம் பூரா சொல்லிவிட்டாங்க. நம்ம சத்துருக்களே அதை உலகம் பூரா சொல்லி நம்ம சொல்லல. ராஜா வந்துட்டான்டா, ராஜ்யம் வந்துட்டான்டா, ராஜ்யம் லாரி தானே கடவுளுங்கிறான்டா, லாரி என்ன ராஜாங்கிறான்டா, உலகம் பூரா அவங்களே சொல்லிவிட்டான். உலகம் பூரா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. లోకమంతా நீ వాళ్ళే போய் చెప్పారు. சொல்லல. நீ போய் சொல்ல வேண்டியதில்லை. మీరు చెప్పవలసిన అక్కర్లేదు. அவன் நம்மளோட ரொம்ப வலிமையா சொல்லிவிட்டான். நம்மளோட அதிக வல்லமே சொல்லிட்டான். మనకంటే ఎక్కువ బలంగా చెప్పారు వాళ్ళు. ஒருத்தரும் போகாதுங்க, ஒருத்தரும் போகாதீங்க. ఎవరు వెళ్ళకండి. லாரி சொல்றாராம். யாரு சொல்றாரு? లారీ చెప్పారు. Punjab paper, Mala paper, all over the paper, Latin paper, every paper. Today wherever I go, நீங்க மிஸ்டர் லாரினா அந்த லாரியா? அந்த లారీయా? మిస్టర్ లారీ అంటే ఆ లారీ. நீ சொல்ல வேண்டாம். நீ சொல்ல வேண்டாம். మీరు చెప్పవలసిన అక్కర్లేదు. நீங்க சொல்றனால அங்க வந்துடாது. நீங்க சொல்றனால அங்க வந்துடாது. మీరు చెప్పినందు వల్ల అక్కడ రాదు. Already our enemies, the church people, have gone into every church and say, அவன் தானே கிறிஸ்துங்கிறானா? ஏற்கனவே சபையில் கிறிஸ்துவே தான். கிறிஸ்துவ சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ఆయన క్రీస్తు అని చెప్పుకుంటున్నారు. ఆయన கிறிஸ்து என்கிறாரா? கிறிஸ்துன்னு சொல்றாரா அவரு? క్రీస్తు అని చెప్తున్నారు కదా. நீங்க உங்களை கிறிஸ்துன்னு சொல்றீங்களோ? நீங்க உங்களுக்கு கிறிஸ்துன்னு சொல்றீங்களா? మీరు కూడా క్రీస్తు అని చెప్తున్నారా? நீ அந்த கிறிஸ்துவா? அப்ப நீ அந்தி கிறிஸ்துவா? నువ్వు అంతే క్రీస్తు. நாங்களும் கிறிஸ்து தான். நாங்களும் கிறிஸ்து தான். మేము కూడా அவனே வாயில சொல்லிடலாம். அவனே சொல்லிடுறான் வாயில. అతనే నోట్లో చెప్పుకుంటాడు. பேசும்போது நீ கிறிஸ்து, நீங்க உங்களை மனுஷகுமாரன் சொல்றீங்களாமே? நீங்க மனுஷகுமாரன் சொல்றீங்களாமே? మీరు మనిషి కుమార్ అని చెప్తున్నారా? அவனா மனுஷனுக்கு பிறந்த மனுஷகுமாரன், நீ பிசாசுக்கு பிறந்த பிசாசுகுமாரன். இல்ல இல்ல, நாங்களும் மனுஷன் தான். நாங்களும் மனுஷர் தான். మేము కూడా మనుషులమే. தேவகுமாரன் கூட சொல்றீங்க. நீங்க தேவகுமாரன் சொல்றீங்களாமே? మీరు దేవకుమార్ అని కూడా చెప్తున్నారు. ஆமா, நான் தேவகுமாரன். நான் தேவகுமாரன் தான். అవును నేను நீ దేవకుమార్. சொல்லு போய். நீ அப்படி சொல்லு. నీవు ఆ విధంగా చెప్పు. நாங்களும் தேவகுமாரன் தான். அப்ப சொல்லு. அப்ப சொல்ல. మేము దేవకుమారులమే, ఆ విధంగా చెప్పు. அது பாத்துருக்கா, சொன்னா அடிக்க வர்றானே. என்ன அடிக்க வரானே? చెప్తే కొట్టడానికి వస్తున్నారు. நான் தேவகுமாரன், நான் அடிக்க வந்தா பரவான்னு சொல்றேன். நீ தேவகுமார் இல்ல, அதனால பயந்து சொல்ல மாட்டேங்க. தேவகுமாரன் அடிக்க வர. You are not telling it because you are afraid. நீ பயப்படுறதுனால அது சொல்லுகிறது இல்ல. నువ్వు నేను దేవకుమారుడు అన్నా కొట్టిన. Everybody who receives Jesus as a child of God. இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாம் தேவனுடைய புத்திரர். యేసును ఒప్పుకున్న ప్రతి ఒక్కరు దేవుని యొక్క పుత్రులు. So ஆகவே అందువల్ల now by atonement, இப்பொழுது பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக, పాప నివారణ మూలంగా, by birth, பிறப்பின் மூலமாக Christ and Christ Jesus are the same. கிறிஸ்துவும் கிறிஸ்து இயேசுவும் வந்து క్రీస్తు యేసు ఒకటి. இந்த atonementல என்ன வந்துட்டு? பாவ நிவாரணத்துல என்ன வந்துருச்சு? పాప నివారణలో ఏమొచ్చింది? When Son of God and Father became one by atonement, தேவகுமாரனும் பிதாவும் பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக ஒன்றான பொழுது, దేవకుమారుడు తండ్రి పాప నివారణలో ఒకటి అయినప్పుడు, even and he must believe that atonement. Who? அந்த பாவ நிவாரணத்தை நம்ப வேண்டும். Christ must believe the atonement. பாவ நிவாரணத்தை அவர் கிறிஸ்து நம்ப வேண்டும். క్రీస్తు పాప నివారణ నమ్మాలి. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే Christ and his people must believe by this atonement who is Christ. கிறிஸ்துவும் அவருடைய ஜனங்களும் இந்த இந்த நிவாரணத்தின் மூலமாக கிறிஸ்து யார் என்பதை நம்ப வேண்டும். క్రీస్తు మరి ఆయన యొక్క జనులు పాప నివారణ మూలంగా క్రీస్తు ఎవరని తెలుసుకోవాలి. கீழே வந்த கிறிஸ்து, கீழே இறங்கி வந்த கிறிஸ்து, కిందికి దిగాల్సిన இவர் క్రీస్తు. கிறிஸ்து இல்ல, இவர் கிறிஸ்து இயேசு. கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து அல்ல. ఈయన క్రీస్తు కాదు, క్రీస్తు యేసు. அதனால்தான் மூன்றாம் இன்றைக்கு முன்னாலே யாரு சொல்லிவிட்டாரு, அப்பா உள்ளதா இருக்க. அதான் மூணு நீங்கள் முன்னாலே எனக்கு பிதா உள்ள இருக்கிறான்னு சொல்லிவிட்டார். మంచుడు చంద్రమాలపై దిగక ముందే నాతో తండ్రి చెప్పాడు. 1953 வேலை விடுற அன்னைக்கு முதல்ல சொன்னதுதான். 1953 சொன்னார். நான் இந்து முதல் நான் உனக்கு மகன், நீ எனக்கு அப்பான்னு உள்ளே சொல்றாரு. அப்பா அம்மான்னு உள்ள இருக்காங்க. அப்பா நீ எனக்கு மகன் என்று சொல்லுகிறார். నేను నీ యొక్క తండ్రిని నువ్వు నా కుమారుడు లోపల చెప్తున్నాడు. அது விளங்கல எனக்கு. என்னடா அது எப்படி இருக்கும்? అది ఏ విధంగా అయితే నాకు అర్థం కాలేదు. இதுதான் பெரிய போராட்டம். அந்த 53 வருஷத்துல சொல்லிட்டாரு இது விளங்கலையே. 53 సంవత్సరాలు అది నాకు గొప్ప పోరాటం ఉండే. அதனால இது எனக்கு விளங்க வைக்கிறதா மேல இருந்து வந்தாரு. எனக்கு விளங்க வைக்கிறதா மேல இருந்து வந்தாரு. నాకు இங்க உள்ளவரு நீர் தான், அங்க உள்ளவரு నాకు అర్థం కావడానికి పైనుంచి దిగొచ్చాడు. దాని తర్వాత by atonement, பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக, పాప నివారణ మూలంగా கிறிஸ்து என்ன சொல்லணும்? கிறிஸ்து என்ன சொல்லணும்? క్రీస్తు ఏం చెప్పాలి? மீட்புக்கு என்ன சொல்லணும்? அவரு மீட்புக்கு என்ன சொல்லணும்? విమోచనకి ఏం చెప్పాలి? கிறிஸ்து ஜீசஸ் அப்பான்னு தான் சொல்லணும். கிறிஸ்து இயேசு அப்பா என்று சொல்ல வேண்டும். క్రీస్తు యేసు ఆ తండ్రి అని చెప్పాలి. பைபிள் போட்டு அவர் என்ன அப்பான்னு சொல்வார், ఆయన பிதா என்று சொல்வான். ఆయన తండ్రి அப்பா இல்ல, அவரே இதுதான். அவரே இதுதான். ఆయన ఇది ஃபாதர் உடனே பிதாவே பிதாவே சொன்ன உடனே తండ్రి తండ్రి అని చెప్పిన వెంటనే முதல்ல ஃபாதர் ரைட், முதல்ல பிதாவே சொல்லும்போது சரி. చెప్పినప్పుడు because it was son of
Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునుடைய కుమారుడు. ఆయన క్రీస్తు యేసు కుమారుడు. By atonement he was Christ Jesus. పావ నివారణ మూలముగా క్రీస్తు యేసు. ఆయన పాప నివారణ మూలం క్రీస్తు యేసు. But here, ఇక్కడ he and Christ Jesus are the same. அவரு கிறிஸ்து యేసు ஒன்று. ఆయన క్రీస్తు యేసు ఒకటి. By atonement he must say, பாவ நிவாரண மூலமாக சொல்ல வேண்டும். పాప నివారణ మూలంగా ఆయన చెప్పాలి. Christ Jesus அப்பா சொல்லி ஆகணும். கிறிஸ்து యేసు அப்பா சொல்லி ஆகணும். క్రీస్తు యేసుకు అప్ప తండ్రి అని చెప్పాలి. So when he said father, பிதாவே என்று சொன்ன பொழுது తండ్రి అని చెప్పినప్పుడు God has to have some truth here. దేవునికి ఇంకే సత్యం వరణం வேண்டும். ఏం దేవునికి సత్యం ఇక్కడ ఉండాలి. இவர் அட்டோன்மெண்ட் ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அத்தாட்சி என்ன? பாவ நிவாரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அத்தாட்சி என்ன? పాప నివారణ ఒప్పుకోవడానికి அப்பான்னு சன் ஆஃப் காட் அதை கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் மகிமாரி கூப்பிடணும். கிறிஸ்து యేసుனுடைய குமாரனை போல அழைக்க வேண்டும். క్రీస్తు యేసు కుమారునిగా పిలవాలి. அவர் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் மாதிரி சொல்லணும். இவர் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ரியல் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் must act as கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் மகிமாரி. கிறிஸ்து యేసు மாதிரி சொல்லணும். உண்மையான கிறிஸ்து యేసు கிறிஸ்துவின் குமாரனை போல கிரியை செய்ய வேண்டும். ఆయన క్రీస్తు యేసుగా చెప్పాలి. నిజమైన క్రీస్తు యేసు కుమారుడు అని చెప్పాలి. He was the son of Christ Jesus, so he was acting as கிறிஸ்து యేసు போல அவர் கண்டு கொண்டிருந்தார். ఆయన క్రీస్తు యేసు కుమారుడు కాబట్టి క్రీస్తు యేసు వలె by atonement who becomes king? பாவ நிவாரண மூலமா யார் ராஜாவாகிறார்? పాప నివారణ మూలంగా ఎవరు రాజు అవుతున్నారు? Christ becomes a king. கிறிஸ்து యేసు ராஜாவாகிறார். క్రీస్తు యేసు రాజు అవుతున్నాడు. இங்கேயோ ఇక్కడ பாவ நிவாரணத்தினாலே పాప నివారణ మూలంగా இவர் கிங் ஆகாம கிங்கோட மகனாகிறாரு. ராஜாவும் ராஜாவுடைய குமாரன் ஆகிறார். రాజు కాకుండా రాజు కుమారుడు అవుతున్నాడు. அப்ப அர்த்தம் என்ன? అప్పుడు అర్థం ఏంటిది? இவருக்கு பட்டத்துக்கு வரணும். பட்டத்துக்கு வர வேண்டும். పట్టంకు రావాలి. அங்க பட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. பட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. అక్కడ పట్టంకి వచ్చాడు. அப்ப இங்க என்ன செய்றாரு? ரிடெம்ப்ஷன். வந்துட்டு யாருக்கு அப்படி ஆக்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கு? யாருக்கு எப்படி செய்ய வேண்டியிருக்கிறது? ఎవరి కొరకు ఆ విధంగా చేయాల్సి the bride. மனையாட்டிக்காக పెళ్లి కుమార్తె కొరకు. வேற யாரும் மகிமையில பண்ண அவன் போயிட்டாமா. அவன் போயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க. வேற யாரோ ఎవరో చెప్పారు ఆమె పోయిందని. இப்ப அவங்க என்ன பாத்துட்டு இருக்காங்க? என்ன பாத்துருக்காங்க? ఇప్పుడు ఆమె ఏం చూస్తుంది? லாரி மகிமையில போவாரா இல்லையா அதான் டெஸ்ட். லாரி மகிமையில போவாரா? போகலன்னா ரட்சிப்பு கிடையாது, மீட்பு கிடையாது. அவன் ஏமாத்துக்காரன். లారీ మహిమలో ఉన్నట్టయితే అది మహిమ కాదు, ఏం కాదు అని இது நடக்கலன்னா జరగపోయినట్టయితే உங்க வாயாலே ஒரு நாள் என்ன சொல்லுவீங்க? துரோகிதா, అని చెప్తారు. எல்லாவது இழந்து கடைசியில போனோம்னு சொல்லி அது இப்ப நான் இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல. ప్రయోజనం లేదు. either we live or die for this message. జీవిపం అంటే మరిపోం. ఈ సందేశం జీవితం లేకుండా మరణిస్తాం. நம்ம ஒன்னும் செய்யாம இருக்கும்போது வெள்ளக்காரங்க காலத்து ஊரே நம்மளை ஏசிட்டு. ஒன்னும் செய்யாம இருக்கும்போது வெள்ளக்காரங்க இருக்கிற காலத்துல ஊர் நம்ம ஏசிச்சு. మనం ఏం చేయనప్పుడే తెల్లవారినప్పుడే మనం తిట్టారు. Now the truth is there. ఇప్పుడు సత్యం இருக்கிறது. ఇప్పుడు సత్యం ఉన్నది. அப்ப நான் என்ன செய்யணும்? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? మనం ఏం చేయాలి? பிதாவே, அவன் என்னை பிதான்னு கூப்பிடுவான். அவன் பிதான்னு அழைப்பான். ఆయన నాకు తండ్రి అని పిలుస్తాడు. அப்ப இவருக்கு என்ன செய்யணும்? முதற் பேரானவன் ஆக்குவேன். முதற் பேரானவன் ஆக்குவேன். ఈయన జ్యేష్ఠ కుమారుడిగా చేస్తాడు. ஆக்கல முதற் பேரானவன் அவரு. முதற் பேரானவர் தான். మొట్టమొదటి జ్యేష్ఠ కుమారుడు. இங்க உள்ள மனுஷனை நம்ப வைக்கிறதுக்கு, உள்ள இருக்க மனுஷன் நம்ப வைக்கிறதுக்கு, లోపల ఉన్న మనిషిని నమ్మించడానికి நம்ம கூட தானே இருந்தாரு. சாப்பிட்டாரு. திடீர்னு கால் வீங்கி போச்சு, கால் ஜோம்லாம் போச்சு, வெஞ்சாய ஜோம்லாம் போச்சு, வயசாகி போச்சு, முடி வெள்ளையாயிட்டு, இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்போம். ఇదంతా చూసుకుంటూ ఉంటాం. திடீர்னு மாறிட்டோம். திடீர்னு மாறிவிட்டால் హఠాత్తుగా మారినట్టయితే நம்மளும் மாறிடுவோம். நாமும் மாறிவிடுவோம். మనం మారుతాం. இல்லட்டம் இல்ல, లేనట్టయితే లేదు. அப்ப இதுல என்னது? దీంట్లో ఏముంది? டெஸ்ட் மேட்ச். இது டெஸ்ட் இதுலதான் இருக்கு. நம்ம நம்ம காரியமெல்லாம் இதுலதான் இருக்கு. మన కార్యం అంతా దీంట్లోనే ఉన్నది. இந்த சூதாட்டத்துல ஜெயித்தா உண்டு, தோத்தா அதோ கரி. சூதாட்டத்துல ஜெயித்தால் உண்டு, தோத்தால் அதோ. ரெண்டுக்கு நடுவுல கிடையாது. ఆటలో గెలిస్తే మంచిది, గెలవనట్టయితే అదో గతి. ஜெயித்தா லட்சாதிபதி, జయితా లక్షాధిపతి, జయించంటే లక్షాధిపతి, தோத்தா பாப்பர், తోతా ఆండి. అప్పచెప్పినట్టయితే நம்ம உலகமே நம்மள என்ன செய்யணும்? ஆளு இவன் இருக்க லாய்கள் உலகமே நம்மள இருக்க கூடாது. ஏமாத்துக்காரன். లోకంలో మనం ఉండకూడదు. ஏமாத்துக்காரன் இல்ல, ஏமாத்துக்காரன் அல்ல, మోసపోచేవాడు కాదు. they can't understand. அவருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது. వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోలేదు. So as a mediator, அது ஒரு మధ్యస్థனாக, అందువల్ల మధ్యవర్తిగా, as man Christ Jesus, మనిషిన క్రీస్తు యేసుவாக, మనిషిన క్రీస్తు యేసుగా, one man in the line and the human line has to come. மனுஷ வழியிலே ஒரு மனுஷன் வர வேண்டும். మనిషి వర్గంలో ఒక అతను రావాలి. In God's sight, దేవుని பார்வையிலே, దేవుని దృష్టిలో there must be Christ Jesus in glory. கிறிஸ்து యేసు, Christ Jesus in glory. மகிமையிலே கிறிஸ்து యేసుவாக இருக்க வேண்டும். మహిమలో క్రీస్తు యేసుగా ఉండాలి. Both must be one. ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்க வேண்டும். ఇద్దరు ఒకటిగా ఉండాలి. But God is above that. தேவன் அதுக்கு மேலாக இருக்கிறார். దేవుడు దానికి పైగా ఉన్నాడు. God is in Christ. தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறார். దేవుడు By క్రీస్తులో ఉన్నాడు. atonement, பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக పాప నివారణ the మూలంగా unseen spirit becomes Christ. காணப்படாத ஆவியானது நல்ல கிறிஸ்துவாகிறது. கவனிங்க. కనిపించిన దేవుడు క్రీస్తులో ఉన్నాడు.
But ஆனால் అయినప్పటికీ when the unseen God takes the crown, காணப்படாத தேவன் அந்த கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது కనిపించిన దేవుడు దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు creative power, destructive power, judgment power, everything comes to Christ, who is Jesus. கிறிஸ்துவின் வல்லமை, அழிக்கும் வல்லமை, எல்லா வல்லமையும் அங்கே கிறிஸ்துவுக்குள் வருகிறது. సృష్టింపు శక్తి నాశనం చేసే శక్తి క్రీస్తు యేసులోనికి వస్తుంది. But the king is whom? ராஜா யார்? రాజు ఎవరు? நம்ம உண்டாக்குனவருடைய உண்டாக்குனவர். நம்மை உண்டாக்கினவர். మనను చేసినటువంటి ఆయన. So what did he do? நம்மை உண்டாக்கினவர். మనను చేసినటువంటి వాడిని చేసిన అతడు. So what did he do? அவர் என்ன செய்தார்? ఆయన ఏం చేశాడు? He wanted to reveal the unseen God. That was the purpose. காணப்படாத தேவனை வெளிப்படுத்த விரும்பினார். ఆయన நோக்கம். ఆయన కనిపించిన దేవుని బయలుపరిచినాడు. ఆయన యొక్క దృష్టి. So the unseen God gave him power to reveal him. காணப்படாத அவருக்கு காணக்கூடாத ரிவீல் பண்ணி என்ன பவர் வேணுமோ அவர்தான் கொடுத்தாரு. కనిపించిన దేవుడు ఎటువంటి శక్తి కావాలో అది ఆయనకి ఇచ్చాడు. அவருக்கு ఆయనకు காணக்கூடாதவருக்கு కనిపించిన వానికి கை கால் கிடையாது, చేతులు కాళ్ళు లేవు. அவர் என்ன செய்யறாரு? ఏం చేశాడు? எந்த உருவத்துக்குள்ள இருந்து கிரியை செய்யுங்கிறது அதை எல்லாருக்கும் காட்டுறாரு. எந்த உருவத்துல கிரியை செய்யணும் எல்லாத்தையும் காட்டுறாரு. ఏ రూపంలో క్రియ చేస్తానో అందరికి చూపిస్తున్నాడు. So without him you can't come to the unseen God. அவர் இல்லாமல் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது. சுவாசிக்கும் போது இருக்காரு. Very breath is there. சுவாசத்திலே அவர் இருக்கிறார். శ్వాసలో ఆయన ఉన్నాడు. So ஆகவே అందువల్ల you cannot understand that unseen God without Christ Jesus. கிறிஸ்து இல்லாமல் அந்த காணப்படாத தேவனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. క్రీస్తు యేసులో కూడా కనిపించిన దేవుని చూడలేరు. Without the unseen God revealing to you the Christ, you cannot know him. காணப்படாத தேவன் கிறிஸ்துவை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினால் நீங்கள் அவரை அறிய முடியாது. కనిపించిన దేవుడు బయలుపరుస్తున్నట్లయితే క్రీస్తుని మీరు తెలుసుకోలేరు. So ஆகவே అందువల్ల when he unto us a child is born, நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், మనకు ఒక శిశువు a son జన్మించాడు, is given, குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், కుమారుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు. his name is அவருடைய நாமம் Wonderful, அற்புதமானவர், అద్భుతమైన Everlasting Father. நித்திய பிதா. నిత్య పిత. அப்ப இந்த சன்னுக்கு தான் பேர் என்னது? அந்த குமாரன் தான் பேர் என்ன? కుమారుడు Father పేరు வருது. பிதான்னு வருகிறது. తండ్రి అని పేరు వస్తుంది. The unseen God is not the Father. காணப்படாத தேவன் பிதா இல்ல, కనిపించిన దేవుడు తండ్రి లేడు. சன்னுக்கு தான் the Father பேர் வருது. குமாரன் தான் பிதாங்கிற பேரே வருது. కుమారుడికి తండ్రి అని పేరు వస్తుంది. So when Christ Jesus கிறிஸ்து இயேசு క్రీస్తు యేసు took a body, ஒரு சரீரத்தை எடுத்து ఒక శరీరం తీసుకొని it was the Son of God, created by him. தேவகுமாரன் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர். దేవుని కుమారుడు ఆయనతో సృష్టింపబడ్డాడు. Take our sin away. நம்முடைய பாவங்களை எடுத்து போட முடியாது. మనకు పాపం When the sin is taken away, பாவம் எடுத்து போடப்படும் பொழுது మన పాపం తీసేయబడినప్పుడు the current could come straight to Christ. அந்த மின்சாரம் நேரடியாக பூமிக்கு வர முடியும். ఆ యొక్క శక్తి సూటిగా భూమికి రాగలదు. அப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்க வந்துட்டு? டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்க வந்துச்சு? అప్పుడు பரலோகத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொண்டு எங்க கொண்டு வச்சிட்டார்? பூமியில. பரலோகத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பூமியில கொண்டு வச்சார். పరలోకంలో ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ భూమిలో ఉంచాడు. So what is Christ's position? கிறிஸ்துவின் ஸ்தானம் என்ன? క్రీస్తు యొక్క స్థానం ఏది? That's the throne position. அது சிம்மாசனத்தின் ஸ்தானம். అది సింహాసనం యొక్క స్థానం. If he comes down, அவர் இறங்கி வந்தால் ఆయన దిగి వచ్చాడు. மேல உள்ளது யாரு? மேல உள்ளது யாரு? పైన ఉన్నది ఎవరు? Unseen God. அதை பார்க்க முடியாத ஆளு. காணப்படாத தேவன், அவரை பார்க்க முடியாது. కనిపించని ఆయన చూడలేము. But he has come down. அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார். ఆయన దిగి వచ్చాడు. If he stay there, அவர் அங்கே இருப்பார் என்றால் ఆయన అక్కడ we ఉన్నట్టు have no hope. நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை. మనకు నమ్మిక లేదు. We will only think in two terms of two gods. அவர் ரெண்டு தேவர்கள் என்றுதான் நம்ம எண்ணிக்கொண்டிருப்போம். మనం ఇద్దరు దేవుళ్ళని నమ్ముకుంటూ ఉంటాము. அதான் எல்லாருக்கும் ரெண்டா தெரியுது. அதான் எல்லாருக்கும் ரெண்டாக అది தெரிகிறது. అందరికి రెండుగా அவன் తెలుస్తుంది. இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டான், கேம்ப் போட்டான். இங்க வந்து கேம்ப் அதனால போட்டோம், ரெண்டா தெரியுது. எல்லாருக்கும் ரெண்டா தெரியுது. వాళ్ళకు రెండుగా తెలుస్తుంది. நம்ம கேம்ப் போடல, நாம் கேம்ப் మనం போடவில்லை. క్యాంప్ వేయలేదు. அதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சிட்டோம்? இதா இருந்தோம். దాని నుంచి మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? மகன் தான் அப்பாவா காட்சி எடுக்கிறார். குமாரன் தான் நான் பிதாவை எதுக்கு? காட்சி அளிக்கிறார். కుమారుడే తండ్రిగా இவர் மூலமா இவர் மூலமாக ఈయన మూలంగా நாம் வந்து காணக்கூடாத தேவன் எப்படி இருப்பார்னு கண்டுக்கலாம். நாம் காணப்படாத தேவன் எப்படி இருப்பார்னு கண்டுகொள்ளலாம். కనిపించని దేవుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో తెలుసుకోవచ్చు. So ஆகவே అందువల్ల జీసస్ క్రైస్ట్, యేసుక్రీస్తు, యేసుక్రీస్తు அவர் பேர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னா, அவர் பேர் యేసుక్రీస్తు என்றால் ఆయన పేరు యేసుక్రీస్తు అంటే அப்பா பேர் என்ன? பிதா பேர் என்ன? తండ్రి పేరు ఏంటిది? கிரைஸ்ட். கிறிஸ்து. క్రీస్తు. அப்ப கிரைஸ்ட்ங்கிற யாருடைய பேரு? கிறிஸ்து என்பது யாருடைய பெயர்? క్రీస్తు అనేది ఎవరి పేరు? காணக்கூடாத பேர் ஆயிடுச்சு. காணக்கூடாத பேர். కనిపించని వాని పేరు. அவர் பேரை தான் முதல் பேரான்னு வைக்கிறாரு. அவர் பேர் தான் முதல் பேர் அவருக்கு வைக்கிறார். ఆయన పేరే జ్యేష్ఠ என் కుమారుడు. லாரின்னா என் மகனுக்கு பேர் தேவதாயவு லாரி. யார் என்ன மகனுக்கு பேர் தேவதாயவு லாரி. నేను లారీ అంటే కుమారుని పేరు దేవదేవు లారీ. அவருடைய சொந்த பேர் என்ன? இப்போ உங்க சொந்த பேர் என்ன? ఆయన సొంత పేరు ఏంటిది? அட்டோன்மெண்ட்னால ஜீசஸ் கிரைஸ்டா மாறிட்டு. பாவ நிவாரணத்தினால இயேசு கிறிஸ்து ஆகிறது. పాప నివారణగా యేసుక్రీస్తు అవుతుంది. சொந்த பேர் ஜீசஸ் ஆயிட்டு யாருக்கு? சொந்த பேர் அவருக்கு இயேசு ஆயிட்டு. సొంత పేరు యేసు అయింది. கிரைஸ்ட் ஜீசஸ். கிறிஸ்து இயேசு. క్రీస్తు యేసుకు. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்னா ஜீசஸ் ஆயிட்டு அவரோட பாடிக்கு பேரு. இயேசு கிறிஸ்து உள்ள இருக்கிற பேர் என்ன ஆயிட்டு? உள்ள இருக்கிற பேர் என்ன ஆயிட்டு? లోపల ఉన్న పేరు ఏమైంది? கிரைஸ்ட் ஆயிட்டு. கிறிஸ்து ஆயிட்டு. క్రీస్తు అయింది. அப்ப கிரைஸ்ட் ஜீசஸ்க்கு மறு பேர் என்ன? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். கிறிஸ்து இயேசுக்கு மறு பேர் By atonement. பாவ நிவாரணத்தின் மூலமாக. క్రీస్తు యేసుకు మరు పేరు క్రీస్తు. கிறிஸ்து. క్రీస్తు యేసు.
அப்போ அவருடைய அப்பாவுக்கு காணக்கூடாத அப்பாவுக்கு பேர் காணக்கூடாத அப்பாவுக்கு பேர் என்ன? కనిపించని యొక్క తండ్రి పేరేంటిది? அவர் பேர் கிரைஸ்ட். அவர் பேர் கிறிஸ்து. ఆయన పేరు క్రీస్తు. மகன் பேர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். மகனுடைய பேர் இயேசு கிறிஸ்து. కుమారుని పేరు యేసు So క్రీస్తు. when you realize that, இதை நாம் உணரும் பொழுது ఇది మనం what తెలుసుకున్నప్పుడు is redemption? மீட்பு என்றால் என்ன? విమోచన అంటే ఏంటిది? ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, ప్రభువా, நீ மக வேஷம், நீ தகப்ப வேஷம் எடுத்து, என் தகப்பனுடைய வேஷம் வந்து மகன் தான் நீ. மகன் குமாரன் தான். அதனால நம்ம இடம் தான் எங்க இடம், உங்களுடைய ஸ்தானம் தான் எங்களுடைய ஸ்தானம். నీ యొక్క స్థానం మా స్థానం. நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு. நாம் எல்லாம் ஒன்று. We are all in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிறோம். మనం క్రీస్తు యేసులో ఉన్నాం. When you come to that position, இந்த ஸ்தானத்துக்கு நீங்க வரும்பொழுது ఆ స్థానం నువ్వు వచ్చినప్పుడు you come to redemption. The full price is paid for you. மீட்புக்குள் வருகிறீர்கள். முழு கிரயம் உங்களுக்கு செலுத்தப்பட்டு விட்டது. నువ్వు విమోచనానికి వస్తాను పూర్తి అమౌంట్ ఇవ్వబడదు. அப்ப கீழே இருந்தேன்னா man Christ Jesus, கீழே இருந்தால் மனுஷனாய கிறிஸ்து இயேசு, కింద ఉంటే మనుషులైన క్రీస్తు యేసు, மேல போயிட்டேன்னா God Christ Jesus. தேவனாய கிறிஸ்து இயேசு. పైకి పోయినట్టే దేవుడైన క్రీస్తు యేసు. ஆனா அதுக்கு அங்கதான் நம்ம நம்ம அந்த சக்தி அங்கதான் இருக்கு. அதுக்கு மேலதான் அந்த சக்தி இருக்கிறது. దాని పైన మన సృష్టిని శక్తి ఉన్నది. So we are all inside having some power of that God. அந்த தேவனுடைய ஒரு சக்தியை நாம் உடையவர்களா இருக்கிறோம். మనం ఆ దేవుని యొక్క శక్తి కలిగిన వారమైనాం. Everybody is important, not one person inside. You have some work to do. உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கிறது. మీకు చేయవలసిన పని ఉన్నది. So do that work. அந்த வேலை செய்யுங்கள். ఆ పని చేయండి. Do that work till the glory. மகிமை வரைக்கும் அந்த வேலை செய்யுங்கள். మహిమ వరకు ఆ పని చేయండి. So everyone in Christ Jesus, கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் క్రీస్తు యేసులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు you got a work to do. உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்கிறது. మీకు చేయవలసిన ఒక పని ఉన్నది. You got a good work to do. Ordained before the foundation of the world. சிவர்க்குள்ளா நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நன்மையான வேலை இருக்கிறது. లోక పనులకు ముందుగా మీకు ఏర్పరచబడిన మంచి పని చేయవలసింది. அந்த வேலை செய்து முடி. அந்த வேலை செய்து முடி. ఆ పని చేసి ముగించు. You got a work today. நீ செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்கு இன்னைக்கு. நீ చేయవలసిన పని ఒకటి ఉన్నది. Not just get into a group and say I belong to this group. No. சும்மா ஒரு குழுவில் சேரணும், இந்த குழுவை சேரணும் என்று நீங்க சொல்வது அர்த்தம் அல்ல. అట్టిగా గుంపులు చేరి గుంపులు చేరి One man in Vizag and one man in Billa has a great work than a group of people. விலாயில ஒரு மனுஷனும் விசாகப்பட்டில ஒரு மனுஷனும் ஒரு பெரிய கூட்ட ஜனத்தை விட அதிகமாக வேலை இருக்கும் அவனுக்கு. బిలాయిలో ఒక వ్యక్తి విశాఖపట్నంలో వ్యక్తి ఒక కూటం కంటే ఎక్కువ అక్కడ జనులు ఎక్కువ ఉన్నారు. Never count that in the number. Oh, ipo angalku கூட்டம் ஆகி போச்சு. Now the Vizag our group is small. But that small group is the most powerful group today. விசாகப்பட்டில சின்ன கூட்டமா இருந்தாலும் அதான் இன்றைக்கு இருக்கிறதுல வல்லமையான கூட்டமாக இருக்கும். విశాఖపట్నంలో చిన్న గుంపు ఉన్నదిగా అదే బలమైన కూటమి ఉంటది. Very soon சீக்கிரத்திலே అతి తొందరగా the glory will be seen on them. மகிமை அவர்கள் மேல் காணப்படும். మహిమ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. Then they will be afraid. அப்பொழுது அவர்கள் பயப்படுவார்கள். అప్పుడు వాళ్ళు భయపడతారు. Will you allow the glory to be seen in you? உங்களிலே அந்த மகிமை காணப்படும்படியாக நீங்கள் அனுமதிப்பீர்களா? మీరు మహిమను చూసినట్టు మీరు మహిమ కనబడి మీరు అనుమతిస్తారా? Don't believe a crowd. ஒரு கூட்டத்தை நம்ப வேண்டாம். మీరు ఒక గుంపును నమ్మద్దు. Am I true to God's word? நான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு உண்மையா இருக்கிறேனா? దేవుని యొక్క వాక్యం నిజంగా ఉన్నావా? Is Brother Lawrie true to God's word for us to follow him? லாரி தேவனுடைய Or வார்த்தைக்கு going after money and fame? அவருடைய பின்பற்றபடியாக அவர் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு உண்மையா இருக்கிறாரா இல்லாட்டா பணத்தின் பின்பாலையும் புகழ் பின்னாலே போய் கொண்டிருக்கிறாரா? బ్రదర్ లారీ దేవుని యొక్క మాటకు సరైన విధంగా ఉన్నాడా? ఆయన సరైన విధంగా మనం వెంబడిస్తున్నామా లేకుంటే డబ్బులు What can I give you உங்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்க முடியும்? మీకు నేనేం చేయగలను? for following faithfully? விசுவாசமாக பின்பற்றுகிறதுக்காக విశ్వాసంగా వెంబడించడానికి I can't give you property. உங்களுக்கு சொத்து கொடுக்க முடியாது. నేను సొత్తు ఇవ్వలేను. I can't give you money. பணம் கொடுக்க முடியாது. డబ్బు ఇవ్వలేను. I can't give you a great name. பெரிய பெயரையும் கொடுக்க முடியாது. నేను గొప్ప పేరుని ఇవ్వలేను. I can't give you in this world anything good. இந்த உலகத்திலே நன்மையான காரியம் நான் கொடுக்க முடியாது. ఈ లోకంలో ఏ మంచి కార్యం నేను ఇవ్వలేను. But one thing I can give you. ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியும். ఒక కార్యం మాత్రం నేను ఇవ్వగలను. I can give you redemption. மீட்பை கொடுக்க முடியும். నేను విమోచన ఇవ్వగలను. Redeeming your body and soul and spirit. உங்களுடைய ஆத்ம சரீரத்தையும் ஆவியையும் மீட்க முடியாது. మీ యొక్క ఆత్మ శరీరం ఆదిని విమోచించినట్టుగా I can give you the glory which God has given me. தேவன் எனக்கு கொடுத்த மகிமை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మహిమను మీకు ఇవ్వగలను. I can take you to the place where I am. நான் எங்கே I will be. எங்கே இருப்பேனோ அங்கே உங்களுக்கு கொண்டு போக முடியும். నేను ఎక్కడ ఉన్నానో అక్కడ నేను తీసుకుని వెళ్ళగలను. After coming there, then you tell whether I have done good thing to you. வந்த பிறகு நான் உங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் இல்லைன்னு சொல்லுங்க. அது வரைக்கும் அங்க இறங்கின அன்னைக்கு அங்க இறங்கின அன்னைக்கு అక్కడ దిగిన రోజు தேவன் தமக்கு ஆயத்தம் பண்ணது. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணது. దేవుడు తన ప్రజలకు ఆయతం చేసింది. மனுஷன் கண் காணவும் இல்லை, காது கேட்கவும் இல்லை. మనిషిని కళ్ళ కనిపించలేదు, చెవులు So I'm taking to a place where your ears are deaf, your eyes are blind. கண் பார்க்காததும் காது கேட்காதுமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போறேன். கண் பார்க்காததும் காது கேட்காததுமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறேன். కళ్ళు చూడని చెవులు వినటువంటి స్థలానికి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. இப்ப நீ அந்த பாத்துட்டேனா? இப்பொழுது பார்த்து விட்டால் ఇప్పుడు நீ చూసినట్టయితే உனக்கு அது கிடைக்காது. கிடைக்காது. నీకు అది దొరకదు. இப்ப பாத்துட்டேன்னு கிடைக்காது. இப்ப கேட்டுட்டேன்னா அந்த மியூசிக் உனக்கு தெரியாது. இப்போ கேட்டு விட்டால் அந்த இசை உனக்கு தெரியாது. ఇప్పుడు నువ్వు అది విన్నట్టయితే ఆ మ్యూజిక్ నీకు దొరకదు. Everything move in music there. எல்லாம் அங்கே இசையிலே தான் அங்கே நடக்கும். అంతా అక్కడ మ్యూజిక్ లో నడుస్తుంది. So when you go there, நீ அங்கே போகும்பொழுது అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు when you are glorified, நீ
மகிமை அடையும் பொழுது మహిమ పొందినప్పుడు And morning you'll see. ஒரு காலை நீங்கள் காண்பீர்கள். ఒక కార్యం మీరు இப்படி చూస్తారు. கேட்கலப்பா இப்படி பார்க்கலப்பா. இந்த மாதிரி பார்க்கவும் இல்லை, இந்த மாதிரி கேட்கவும் இல்லை. ఈ విధంగా చూడలే తండ్రి అని అంటారు. When a bride is married, ஒரு மனையாட்டி விவாகம் செய்யும் பொழுது ఒక పెళ్లి కుమార్తెకు పెళ్లి అయినప్పుడు அவ என்ன செய்வா? என்ன செய்வா? ఆమె ఏం చేస్తుంది? பழைய தாவணி எல்லாம் வச்சிருப்பா. இது எங்க தாவணி வச்சிருப்பா. எங்க அம்மா வாங்கி கொடுத்த, எங்க தாத்தா வாங்கி கொடுத்த, பாட்டி வாங்கி கொடுத்த. அம்மா தாத்தா பாட்டில வாங்கி கொடுத்தது. మా తాత అమ్మ తీసుకొచ్చిన అని చెప్తుంది. இது நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வச்ச துணி, இது செயின்பா. ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வச்ச துணி செயின் சொல்லுவாள். ఇది నేను చాలా ఆశతో పెట్టుకున్నటువంటిది అని Once చెప్తుంది. it goes to that glory, அந்த மகிமைக்கு போன பின்பு ఆ మహిమకు వెళ్ళిన తర్వాత புருஷனை எடுத்து தூக்கியாங்க. இதுதான் கருவாட்டை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. கருவாட்டில வச்சுக்கிட்டு புருஷனை தூக்கி எறிஞ்சிருவார். ఎన్ని చేపలు ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అని పురుషుడు తీసి But పడేస్తాడు. all these thoughts, these are all not thoughts for God. இதெல்லாம் தேவனுக்கு ஏற்ற சிந்தை அல்ல. We are changed from glory to glory. மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு போகிறோம். మనం మహిమ నుంచి మహిమలోకి వెళ్తున్నాం. So in this world, இந்த உலகத்திலே ఈ లోకంలో don't think the glory will come like a big cinema. மகிமை ஒரு பெரிய சினிமா படத்தை போல வரும்னு நினைக்க வேண்டாம். మహిమ ఒక పెద్ద సినిమా పటం తిరిగి వస్తుందని అనుకోకూడదు. He came as a thief, அவர் திருடனை போல வந்தார். ఆయన దొంగ వాళ్ళు వచ్చాడు. and when he goes away, அவர் போகும் பொழுது ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు எல்லாம் திருடிட்டு எல்லாம் திருடி விட்டு అన్ని దోచుకొని சட்டி பானை, கூழ் பானை, கஞ்சி பானை தூக்கிடுவாரு. கண்டிப்பான கூழ் அனே நினைக்காங்க கஞ்சி பானை தூக்கிடுவாரு. గంజి పానాన్ని తీసుకొని కూడా நினைக்கிறாங்க. అనేకులు அவருக்கு எங்க சொர்ணம் இருக்குன்னு தெரியும், பங்காரு எங்க இருக்குன்னு தெரியும். அவருக்கு பொண்ணு எங்க இருக்குன்னு தெரியும். ఆ బంగారం ఎక్కడ ఉందో ఆయనకు తెలుసు. இந்த பங்காரு தான் பிசாசு விட மாட்டான். இந்த பொண்ணு தான் பிசாசு விட மாட்டேங்கிறான். ఈ యొక్క బంగారం పిశాచు ఇవ్వలేదు. But he comes like whom? யாரை போல வருகிறார்? ఎవరి విధంగా వస్తున్నాడు? இவனை ஏமாத்திட்டு கொண்டு போறதுக்கு மனுஷன் மாதிரி வந்தார். ஏமாற்றி கொண்டு போறதுக்கு மனுஷன் மாதிரி ఈయన్ని வந்தார். మోసపడి తీసుకొని పోవడానికే మనుషులుగా వస్తున్నాడు. அப்ப அவன் கட்டாயம் வருவான்னு சொன்னா நம்பலாம். இவனை நம்பலாம். ఆయన నమ్మాలి. நம்மள ஃப்ரீயா விட்டுருவோம். நம்மள சும்மா விட்டுருவாங்க. நீ அங்க போய் வந்துட்டார்னா இப்படி கொள்ளிடா அடி மண்டையில அடி వచ్చిన వచ్చినట్టే తలపై కొడతాడు. நம்ம அடியில வாங்குறோம் சார். அடியில வாங்குறோம். దెబ్బతింటున్నాం. இப்போ என் கள்ளை வந்துட்டான் அள்ளே வந்துட்டான்னு சொன்னா దొంగ వచ్చిందంటే அப்ப நீ சத்துண்ட பாட்டி. சத்துருடைய குழுவை சேர்ந்தவன். నువ్వు శత్రువు యొక్క పాటలు చేరేవా. கள்ளை வந்துட்டான்னா கள்ளனோட சேர்ந்தவங்க என்ன செய்வாங்க? கள்ளனோட சேர்ந்தவங்க என்ன செய்வாங்க? ఆ దొంగతనం కలిసిన వారు ఏం చెప్తారు? அப்ப திருடிட்டு பங்காரு விட்டுட்டா போவான் கள்ளன். திருடிட்டு பொண்ணை விட்டுட்டு போவோம். దోచుకొని బంగారం విడిచిపెట్టి వెళ్తాడా? எல்லாத்தையும் சுருட்டி மூட்டையா கட்டிக்கிட்டு மூட்டையை கட்டிட்டு అన్ని మూటల్లో కట్టి விடியறதுக்குள்ள விடியறதுக்குள்ள ముగించడంలో ஏன்னா விடியறதுக்கு போனா அவன் டபுள் கொடுத்தாகணும். கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க டபுள் கொடுத்தாகணும். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரெண்டு ரெட்டிப்பா கொடுக்க வேண்டும். అది కనుగొన్నారంటే దానికి డబుల్ ఇవ్వాల్సి So వస్తుంది. before morning he has to get out and jump and go away. காலை வருவதற்கு முன்னதாக அவன் குதித்து வெளியே போய்விட வேண்டும். ఉదయం కాకముందే అతడు బయటికి వెళ్ళాలి. இந்த கள்ளை தன்னையும் கொண்டு போக முடியும். இந்த கள்ளன் தன்னையும் கொண்டு போக முடியும். ఈ యొక్క దొంగ తనను கொண்டு పోవాడు. அவ்வளவு பங்காரையும் மூட்டையா கட்டிட்டு கொண்டு போறதுக்கு அவ்வளவு தத்துவம் அவருக்கு இருக்கு. அவ்வளவு பொண்ணே மூட்டை கட்டி கொண்டு போவதற்கு தத்துவம் இருக்குது. అంత బంగారం మూట కట్టుకొని கொண்டு పోవడానికి ఆయన తత్వం కలిగి ఉన్నాడు. Why did he come? எதுக்காக அவர் வந்தார்? ఎందుకు వస్తున్నాడు? திருடின போல வர்றாரு. திருடனை போல வருகிறார். దొంగ వారే వస్తున్నాడు. எதுக்கு வர்றாரு? எதுக்கு வருகிறார்? ఎందుకు వస్తున్నాడు? கஞ்சி பானை கூழ்பாக்கை தூக்கியா? கஞ்சி பானை கூழ் பானை கொண்டு போவா? గంజి పాని జవాపాన அந்த கஞ்சி பானை தான் இருக்கும். கஞ்சி பானை இங்கதான் இருக்கும். గంజి పాని ఇక్కడ ఉంటది. தங்க நகையெல்லாம் பொன்னகைகள் నగలు ఆభరణాలు பொன்னாய் போல் இருக்கவங்க பொன்னை போல் விசுவாச மக்கள், ఉన్న వాళ్ళు விசுவாசத்தின் மக்களை, people of faith, விசுவாசத்தின் மக்களை, విశ్వాసం యొక్క ప్రజలను அவனை கொண்டுட்டு அவர்களை கொண்டு వాళ్ళని తీసుకొని கொண்டு போன பிறகு கொண்டு போன பின்பு తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత டேய், ஹேய் "ఏయ్, என்னடா என்னடா ఏమిరా இவன் தேடி பார்த்தா பங்காரு இல்ல. அங்க போன அதுக்கப்புறம் இருக்கா தேடி பார்த்தா అప్పుడు చూస్తే బంగారం లేదు. அந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. அந்த அத்தியாயம் முடிந்தது. అది ముగిసిపోయింది. கொண்டு போன பிறகு கொண்டு போன பின்பு తీసుకొని వెళ్ళిన அது తర్వాత பிறகு சுயரூபத்தை காட்டுறான். அதுக்கு பின்பு சுயரூபத்தை காண்பிக்கிறார். దాని తర్వాత సొంత రూపం చూస్తున్నాడు. இவரா வந்தாரு, இவரா வந்தாரு, இவரா வந்தாரு. இவரா வந்தாரு. ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, ప్రభువా, ஓடா நீ எவனா நான் எவனும். நீ எவனோ நான் எவனோ, ప్రభువా, என் சரக்கு கொண்டு போய் పో అంటారు. அவருடைய காரியங்களை கொண்டு போய் Now he attacks. இப்பொழுது அவர் தாக்குகிறார். ఇప్పుడు ఆయన How తాకుతున్నాడు. will he attack before he takes you? அவர் உங்களை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பதாக எவ்வாறு தாக்குவார்? ఆయన నిన్ను తీసుకోవడానికి ముందు ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటాడు? ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க சார், அழிஞ்சு போவானா அது நீ உனக்கு இல்ல. அந்த காலம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, அழிந்து போனா இன்னைக்கு உனக்குள்ள காலம் உள்ளது. అది ఒక వార్త చెప్తే నశించిపోతుంది అంటే అది கள்ளன் ஜாமத்து தூக்கிட்டு போனதுல எவன் குறுக்க வந்தாலும் வெட்டுதான். கள்ளன் ஜாமத்தை தூக்கிட்டு வந்து போகும்போது எவனா நடுவில் வந்தாலும் வெட்டுதான். దొంగ ఏదైనా సామాన్ తీసుకున్నాడు தேவனுடைய பிள்ளைகளை மறுபடித்து கொண்டு போகும்போது எவன் குறுக்க வரனா அவனெல்லாம் செத்தான். தேவனுடைய பிள்ளைகள் மறுபடித்து No mercy. யார் தடுத்தாலும் அங்க கிருபை கிடையாது. దేవుని యొక్క పిల్లలు మరొక కొండ పోయేటప్పుడు ఎవరైనా మధ్యన వస్తే వాళ్ళను ఒకే దెబ్బ No government, nothing can stop our going. எந்த அரசாங்கம் நாம் போவதை நிறுத்த முடியாது. விசாவும் கொடுக்க நாம் தராட்டம் பரவாயில்லை. கொடுக்க விட்டாலும் பரவாயில்லை. We'll go. అనుమతి ఇవ్వకుండా పర్వాలేదు. ஆனா குறுக்க வந்தவன் குறுக்க வந்தவனுக்கெல்லாம் మధ్య వచ్చిన వారిని பட்டயத்துக்கு அறியான். பட்டயத்துக்கு இரையாவான். వాళ్ళు ఖడ్గం காட்டிதான் ஆகணும். ஏன்னா நல்ல ஆட்களை பிடிச்சிட்டு வருவான். அப்ப கொஞ்சம் காட்டிதான் ஆக வேண்டும். అప్పుడు చూపించవలసి వస్తుంది. So after he takes away, அவர் எடுத்து போன்ற பின்பு అది తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత then he comes down. எதை மிதிக்கிறதுக்கு? ஆலயம் மிதிக்கிறதுக்கு. இப்பொழுது ஆலயம் மிதிக்கிறதுக்கு, தேவனுடைய கோபாக்கிரமான ஆலயம் மிதிக்கிறதுக்கு வராது. ஆலயம் மிதிக்க வருகிறார். ఆలయం త్రొక్కడానికి వస్తున్నాడు. Then only tribulation comes. அப்பொழுது இக்கட்டு வருகிறது. అప్పుడే శ్రమ వస్తుంది. அப்ப நான் இறங்கும் போது
இறங்கும் பொழுது దిగినప్పుడు முழு ரூபத்தை காட்டுறாரு. முழு ரூபத்தையும் காட்டுகிறார். పూర్తి రూపం చూపిస్తున్నాడు. ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு வீட்டுல சாப்பிட்டு வீட்டுல சாப்பிட்டீங்களா? నువ్వు మా ఇంట్లో పంచావు కదా, இங்க தெருல பிரசங்கம் பிரசங்கம் பண்ணி మా యొక్క వీధిలో ప్రసంగించావు కదా, ஞாபகம் வச்சிருக்கலையா? ஞாபகம் வச்சிருக்கிறா? முட்டை சாப்பிடும்போது ஞாபகம் இல்லையா? முட்டை சாப்பிடும் ஞாபகம் இல்லையா? గుడ్డు తిన్నప్పుడు నీకు జ్ఞాపకం లేదా? அந்த இடத்துல அவர் பொய் சொல்றாரு. அந்த இடத்துல அவர் பொய் சொல்றாரு. ఆ స్థలంలో ఆయన అబద్ధం பொய் சொல்ற தேவன் மனுஷன் அல்ல. பொய் சொல்ல தேவன் மனுஷன் அல்ல. అబద్ధం ఆడడానికి దేవుడు మనుషుడు కాడు. பாக்கலையே, நான் பார்க்கலையே, చూడలేదు. I don't know you. என்னை அறியேன். నేను తెలియని తెలుసుకోలేదు. நீ இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது. நீ இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது. నీవు ఉన్నదని నేను ఎరగను. என்னையா பொய் சொல்லு, முழுக்க முழுக்க பொய் சொல்லு. முழுக்க முழுக்க பூசணிக்காய் மறைக்கிறது, பொய் சொல்லுகிறேன். పూర్తిగా నువ్వు దాన్ని పూర్తిగా எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் ஒண்ணு பார்த்ததும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. நான் பார்த்ததும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. నేను చూసింది లేదు, ఏం లేదు. பார்த்தது வேற, பார்த்தது வேற, చూసింది వేరే. அவன் பார்த்து கிறிஸ்துவ பார்த்தான். இவரு இப்ப இயேசுவா வந்திருக்காரு, அந்த மகிமையில வந்திருக்காரு. அந்த மகிமையில வந்திருக்கிறார். ஐயா சொல்றாரு, ఆయన நான் உன்னை அறிய மாட்டேன். அந்த காலத்துல நான் அறிஞ்சா நீ ஸ்ரீஷல ஒன்ன நான் அறியல, நீ யாரோ. இப்போ நீ யாரோ, నువ్వెవరో అంటాడు. இப்ப இவரு எப்படி மகிமையில வந்துட்டாரு? கமிங் தி ஃபுல் பவர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ். கிறிஸ்துவனுடைய இயேசுவினுடைய முழு வல்லமையில் வருகிறார். పూర్తి యేసు బలంతో వస్తున్నాడు. அதான் அவன் ஆண்டவருங்க. ஏன் இதுக்கு முந்தி ஆண்டவர் ஏன் சொல்லல? முந்தி ஆண்டவர் என்று ஏன் சொல்லவில்லை? ఇంతకు ముందు ప్రభువుని ఎందుకు చెప్పలేదు? இப்ப இயேசுவின் மகிமை பார்க்கறான். இயேசுவினுடைய மகிமை பார்க்கறான். ஆண்டவரே உமக்கு கும்பிட்டோம், மகனை கும்பிட்டோம், உம்ம பேர்த்தால சொல்லி பிசாசு துரத்தணும். பேர் சொல்றேன் பிசாசு துரத்தணும். இதெல்லாம் சபைக்காரன், నిలగొట్టాము. இல்ல சபைக்காரருக்கு. அவன் பிசாசு துரத்து இந்த பேர்ல தான், இயேசு பேர்ல தான். பிசாசு துரத்தல இயேசு பேர்ல தான். పిశాచు నిలగొట్టినంత యేసు పేరునే. உம்ம ஞாபகம் இல்ல? உம்ம பேர்ல தானே துரத்தணும். துரத்தணும் ஞாபகம் నీ இல்லையா? పేరునే నిలగొట్టాం కదా. நான் அந்த இயேசுல, இதுக்கு நான் கிறிஸ்து இந்த மகிமையில வந்திருக்கேன். நான் அந்த இயேசுல கிறிஸ்து நீ மகிமையில தெரியாது. ఆ యేసును కాదు, క్రీస్తు మహిమలో వచ్చాను. நான் கிறிஸ்து இயேசு. நான் கிறிஸ்து నేను இயேசு. క్రీస్తు நீ యేసు. பார்த்து அந்த காலத்துல இயேசு கிறிஸ்து. நீ இப்ப அந்த காலத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்திருப்பாய். ఆ కాలంలో యేసు క్రీస్తుని చూసావు. சார் உண்மையில நாங்க உம்ம சாடியெல்லாம் பார்த்து அப்படி இவ்வளவு நாள் நம்ம கொண்டாடணும். ஜாடில அவரை பார்த்து நாங்க கொண்டாடணும். అయ్యా మిమ్మల్ని చూసి మేము అంతా ఆనందించాము. அறியேன் அறியேன் తెలుసుకోండి అంటాడు. அக்கிரமிச்சிருக்காங்க, தேவநீதி இல்லாத சுயநீதிக்காரங்க. சுயநீதிக்காரங்களை அகன்று போங்கள். స్వనిత్వాలలో నశించిపోయిన அப்ப நாம இந்த நாட்கள் தேவநீதிக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். தேவநீதிக்கு ஆண்டு சோத்திரம் ఈ దినం మన దేవుని కొరకు స్తోత్రం இந்த చెల్లిస్తాం. தேவநீதி இல்லன்னா அவனுக்கு பரிசுத்தம் இல்ல. தேவநீதி இல்லை என்றால் பரிசுத்தம் இல்லை. దేవుని లేదంటే వాళ్ళకి పరిస్థితి లేదు. அப்போ இந்த நாம் அந்த விசுவாசத்துல அவர் என்ன செய்றாரு? இந்த விசுவாசத்தில் அவர் என்ன செய்கிறார்? ఆ విశ్వాసంలో ఏం చేస్తున్నాడు? கிறிஸ்துவை பார்த்து ஃபாதர்ங்கறாரு. கிறிஸ்துவை பார்த்து பிதாவே என்று சொல்கிறார். క్రిస్తు తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు. அட்டோன்மென்ட் ஏற்றுக்கொண்ட இவர் கட்டாயம் எதை ஃபாதர்ங்கணும். பாவ நிவாரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் யாரை பிதான்னு சொல்ல வேண்டும். పాప నివారణ ఒప్పుకుంటే తప్పకుండా ఎవరిని తండ్రి అనాలి. அவர் உருவமும் இயேசு உருவம் வித்தியாசமா இருந்தனால, அவர் உருவம் இயேசு உருவம் வித்தியாசமாக இருந்தபடினால், ఆయన రూపం యేసు రూపం వ్యత్యాసంగా ఉన్నందువల్ల அட்டோன்மென்ட் வழியா ரெண்டு ஒண்ணுன்னு சொல்லும்போது, பாவ நிவாரண ரெண்டு ஒன்று சொல்லும் பொழுது, పాప నివారణ రెండు ఒకటి చెప్పినప్పుడు இந்த கிறிஸ்துவும் ரெண்டு வித்தியாசமான உருவங்கள், கிறிஸ்து ரெண்டு வித்தியாசமான உருவங்கள், క్రీస్తు రెండు வித்தியாசமான ஆட்கள், வித்தியாசமான ஆட்கள், వ్యత్యాసమైన వ్యక్తులు. ஏன் ஏன் கிறிஸ்து கீழே வந்துட்டாரு? கிறிஸ்து கீழே வந்து விட்டார். క్రీస్తు కిందికి వచ్చాడు. இப்ப கிறிஸ்து இல்ல, இப்போ கிறிஸ்து இல்ல, ఇప్పుడు క్రీస్తు గాడు மறைஞ்சிருக்கிற கிறிஸ்து. மறைந்திருக்கிற கிறிஸ்து. మరుగా ఉన్నటువంటి క్రీస్తు. அப்ப கிறிஸ்து பொசிஷன்ல யார் இருக்கா? காணக்கூடாத தேவன் வேற ஆளு. கிறிஸ்துடைய ஸ்தானத்திலே எங்கும் யாருடைய தேவன் ஒருவன் பார்த்தது, இதெல்லாம் பார்த்தது. ஒருவரும் பார்த்ததில்லை, இவர்தான் பார்த்திருக்கிறார். ఎవరు చూడలేదు కానీ ఈయన చూశాడు. சோ ஆகவே అందువల్ల கடவுள் அந்த இடத்துல வந்து வைக்கிறார். கடவுள் ஒரு அந்த இடத்துல That is catching up to the దేవుడు throne. ఉంచాడు. சிம்மாசனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது. సింహాసనంలో ఎత్తబడడం. அப்ப அவர் கீழே இறங்கி வந்தனால, அது இறங்கி வந்தபடியினால் ఆయన కిందికి దిగాల్సినందువల్ల காணக்கூடாத தேவனுடைய முழு மகிமை எதில் அடங்கிட்டு? காணக்கூடாத முழுமையை எதில் அடங்கி விட்டது? కనిపించని క్రీస్తు యేసులో అడిగింది. శక్తి క్రీస్తు యేసులో దాచబడ్డది. அப்ப அது கடவுளாகிய கிறிஸ்து, இது மனுஷனாகிய கிறிஸ்து. அது தேவனாய கிறிஸ்து, இது கிறிஸ்து மனுஷனாய கிறிஸ்து. అది దేవుడైన క్రీస్తు యేసు, ఇది మనుషుడైన క్రీస్తు యేసు. அப்ப கிறிஸ்துவை காணும்போது, கிறிஸ்துவை காணும் பொழுது, క్రీస్తుని చూసినప్పుడు மனுஷனாய கிறிஸ்து இயேசு திட்டுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. மனுஷனாய கிறிஸ்து எல்லாம் திட்டுவாங்க. మనుషుడైన క్రీస్తు యేసు அதான் கிறிஸ்து மனுஷனா வந்தவர். அதான் மனுஷனாக வந்தவர். అదే మనిషిగా వచ్చినాడు. He must be rejected by all people. எல்லா ஜனங்களும் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும். అందరితో జనంతో తిరస్కరించబడాలి. அதான் இவன் யார் பாக்குறா? யார் பார்க்கிறார்? అదే ஏசா பார்க்கிறான். கர்த்தருடைய பயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? பயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? அந்த கர்த்தருடைய பயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? బయలుపరచబడ్డది. கர்த்தருடைய பயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? He is seeing this ఎవరు time. బయలుపరచబడ్డది? He is seeing this time. இந்த சமயத்தை அவன் பார்க்கிறான். ఈ సమయం What is he seeing? எதை பார்க்கிறான்? ఏది చూస్తున్నాడు? Arm of God. தேவனுடைய கரத்தை. దేవుని యొక్క హస్తమును. ஐயோ, ஐயோ, கர்த்தருடைய பயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது? ஒரு பயலுக்கு வெளிப்படலையே. கர்த்தருடைய பயம் யாருக்கு வெளிப்படவில்லையே? దేవుని యొక్క அப்ப எப்படி வாசிக்க? బయలుపరచబడలేదు. Who has believed our report? எங்களுடைய சாட்சியை நம்பினது எந்த பையன் ஒரு பையன் நம்ப மாட்டேன் தானே? To whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant. என்ன? கர்த்தருடைய அவருக்கு முன்னாலே இளங்கிளையை போல் வளர்வார். இளங்கிளையை போல் வளருவார். அர்த்தம் என்ன? அவர் உள்ள இருக்காரு, அவருக்கு முன்னால தான் வளர்றாரு இவரு. And as a root out of a dry ground. பூமி அந்த ட்ரை கிரவுண்ட்ல உள்ள ரூட் வேற போல. For he has no form nor comeliness. அவருக்கு கண்டகமில்லை, சௌந்தரம் இல்லை. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men,
a man of sorrows and acquainted with grief. அவர் துக்கங்களை பற்றி நல்லா தெரியும் அவருக்கு, அதுக்காக நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And we hid as it were our faces from him. அப்ப யூதர்கள் நினைச்சிட்டாங்க, என்ன செய்தார்கள்? இப்ப என்ன சொல்றான், அந்த வெள்ளக்காரன் என்ன சொல்றான், இந்த செய்தி தப்புங்கிறதுக்காக என்ன செய்யறான், எல்லாம் செய்யறான். செய்தி தப்புன்னு சொல்லுங்க, என்னெல்லாம செய்யறாங்க. ఈ యొక్క సందేశం తప్పని చేయడానికి అన్ని ఏమేమో చేస్తున్నారు. அவனுக்கு மட்டும் இது அந்த கல்வாரிக்கு வந்தவர் இங்கதான் தெரிஞ்சிருந்தா, கல்வாரிக்கு வந்தவர் இங்கதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா, కల్వారికి அதுதான் சொல்றான். He was despised and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. இப்ப இங்க இருந்து 2000 வருஷத்துக்கு அங்க போயிட்டாரு. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பா உள்ள காரியத்துக்கு போயிட்டாரு அவரு. 2000 సంవత్సరాల ముందున్న కార్యంకి వెళ్తున్నాడు. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. நம்முடைய எல்லா பாவத்தையும் எர் மேல வச்சிட்டாரு. இவர்தான் அவர் மேல பாவத்தை வச்சிட்டார். அவர் மேல வைத்து விட்டார். He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is dumb. So he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? அவருடைய சந்ததியை யார் விவரிப்பார்? సంతానం ఎవరు వివరిస్తారు? For he was cut off out of the land of the living. அவரை கொண்டு விட்டாங்க. For the transgression of my people was he stricken. என்னுடைய ஜனத்துடைய பாவத்துக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார். నా యొక్క జనుల యొక్క పాపముల కొరకు ఆయన వధింపబడ్డాడు. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death. Because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin. When thou shalt make his soul an offering for sin. When thou shalt make his soul an offering for sin. He shall see his seed. He shall see his seed. அவருடைய குமாரனை காண்பார். He shall prolong his days. அவனுடைய ஜீவனை நீட்டுவார். And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. தேவனுடைய prosper. கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சுத்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார். அவருடைய ஆத்மா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியை ஒப்புக் கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளா இருப்பார். கர்த்தருடைய சுத்தமாக கண்டு அவருடைய நாட்டில் நீடித்த நாளா இருப்பார். இல்ல நாட்டில் நீடிப்பார். கர்த்தருக்கு சுத்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும். கர்த்தருடைய சுத்தம் இல்ல யார் கையில வாய்க்கும்? அந்த வித்துல, அந்த வித்தினுடைய கையினால் வாய்க்கும். அப்ப 2000 வருஷத்துக்கு வந்தவர் எப்படி வருவார்? ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டார் சொல்லிட்டு இவர் தான் அவரும் சொல்லிட்டு அவர் இதை பாக்குறாராம். So when he was killed, அவர் கொல்லப்பட்ட பொழுது அவர் தன் ஆத்மாவை பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது யாரை பார்க்கிறாரு? తన ఆత్మను బలిగా ఉపయోగించినప్పుడు ఎవరిని பார்க்கிறாரு? வித்தை பார்க்கிறார். తన యొక్క విత్తనం చూస్తున్నాడు. That is, he is seeing the firstborn. முதல் பேரானவரை காண்கிறார். அவர் வந்து என்ன చేస్తున్నాడు? அவர் வந்து என்ன செய்றாரு? அது அந்த பலி ஆத்மாவை ஊற்றும் போது பலியாக அந்த பிளட் எடுத்துட்டு போகும்போது யாரை பார்க்கிறாரு? தன்னுடைய வித்தை பார்த்து ரத்தத்தை கொண்டு போகும்போது தம்முடைய வித்தை பார்த்து அவருக்கு என்ன கொடுக்கிறாரு? சாகாமை கொடுத்துட்டாரு. சாகாமை கொடுக்கிறார். దీర్ఘాయుష్మంతుని ఇస్తున్నాడు. దేవుని சித்தம் அவருக்கு நிறைவேறும். దేవుని சித்தம் அவருக்கு நிறைவேறும். దేవుని చిత్తం ఆయన నెరవేరుతుంది. So he is the one going to fulfill the plan of God. அவர்தான் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற போகிறவர். ఆయన దేవుని యొక్క దిట్టం నెరవేర్చేవాడు. Not every Dick, Tom and Harry. எல்லா கண்டவர்கள் எல்லாம் அல்ல, చూసిన వారందరూ గారు. So may Lord open eyes. தேவனுடைய கண்களை திறப்பாராக. దేవుడు మీ యొక్క కన్ను తెరచును గాక. Very soon the chapter will close. வெகு சீக்கிரத்துல இந்த அத்தியாயமாக முடியும். அது తొందరగా ఇది we are now very close than 14 years ago. 14 வருஷத்துக்கு முன்பதாக இருந்ததை இப்படி அதிக அது வரைக்கும் பொறுத்தவங்க இன்னும் கொஞ்சம் போறீங்க. அது வரைக்கும் பொறுத்தவர்கள் இன்னும் போருங்கள். అంతవరకు ఓపికతో వారు God bless you. ஆசீர்வதிப்பாராக. Praise God.